4 तारिख डिसेम्बर सालमारिओ केबिनेट सिएबि पास खालायजाकमानि यागुलो हाखतर गोनाङैनो हास्टे गोनाङैनो एबा नटिस हास्टेनि जता आमचाय गोनाङैनो जों नुगै मानखा उब्रुम लायमानि एबा ककबां लायमानि खरां टिसा लायमानि प्रटेस्ट खालायलायमानि अबा हायकेनो जों नुगै मानखा चिनि हास्टेयावबो दालबिदाल मथानिबो खाक्तै दालबिदाल बदलनिबो खाक्तै रुट ब्लकेज केप न नासलेवै दालबिदाल रेली एबा खरां टिसा लायमं जों ताबगबो हायकेनो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न तैयै हासिनि दालबिदाल मथानि दालबिदाल बदलनि हास्टिया दं रगबाय कक सालायनानै थांनाय दङ एबा कक सालाय दङ अबा हायकेनो दिनैनि कक सालाय पान्डावो चिनि पान्डावो दिनै फाइ मानजाक फाइका हास्टे कांग्रेसनि स्टेट एडक कमिटिनि मेम्बार मोजां राजेश्वर देबबर्मा तै फाइ मानजाक फाइका ताबुकनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट तै आगिनि हनैमानो फानक्राक त्रिपुरा फानक्राक बदलनि जीएस मोजां मलिन जमातिया जों कक सालायनानै बखाक थांनानै सिगां चिनि खरां नायथंनाय जत ताहकतै बुखुक संनो अबनो सानानै मुसंगो जों त्रिपुरा सानि सानमुं बाय नांजाक त्रिपुरा सानि मानथाय बाय नांजाक त्रिपुरा सानि दालबिदाल मुभमेन्ट न तै चिनि खरां कक सालायो एबा दालबिदाल मुभमेन्ट दं न तै नरकनो फुनुंनानै साइदगो दिनै बहायनावहाय कांग्रेस बदलनि आदं रगबाय जों थाया थानाय कक सालायनाय सोंलायनाय केब न तैयै बरकनि बसकांनि मुभमेन्ट तामंनाय एबा बरक बसकां बरकनि थोंग्रों बदलनि नाहारमं तामंनाय आबनो जों सायमानानै साइटकलायनाय एबा सोंलायनानै साइटकलायनाय पुलानो आं सार राजेश्वरनि बखाक थांनाय सानि थानायावबो न सायमानानै मुसंनाय ताबुकto त्रिपुरा हास्टेव हनैमानो एबा नटिस हास्टे गोनाङैनो हनैमानो जे केब नटि उब्रुम जाब्रुम लायजाक एबा वाना लायजाक केब हास्टे गोनाङै सयल खलेर जाखांके जत त्रिपुरा सारकनि न आइडेन्टिटी क्राइसिस थानायाबो जत न सायमानो के केब नटि न पुला आं सोंनानै मुसंनाय नों साकबाय थां सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल पास खालायजाखांके नों साकबाय थां बबो हायके वानसक चिनि त्रिपुरा सारकनि बागै बबो हाय हामियांनाय तै नों साकबाय थां बबो हायके आबनो कासुनानि बागै वानसक मुं दं आबो किसा खानालाय बेलेग हामबाय सिनि खरां न तिनि बरक सिनि ओपिनियन थाय सिनि वानसुकमा बाहाय प्रदेश कांग्रेस कमिटि राबा इंडिया नेशनल कांग्रेस नि जे सिटिजेन्स एमेन्डमेन्ट बिल नि बेपारो ओ ककनो सुक्रुबै सालायना बागिनि सुंनो कबगै नाहामान बागै सुंगरो फाइसो फाइके बेलेगन हामबाय कगन खावबो सिटिजेन्स एमेन्डमेन्ट बिल जखन इंडिया गवर्नमेंट्स मुडी 1 जखन गवर्नमेंट फाइके तखने बर वानसका आबन सकां बरनि इंटेंशन दङ जे सिटिजेन्स एमेन्डमेन्ट बिल टु बनान बागै बरक साइटक जाक एवं गवर्नमेंट फर्स्ट फॉर्मेशन माने यागुलो बरक जे बिल टु माने आबो इंटेंशन का एंटायर नॉर्थ ईस्ट नो डिस्ट्रॉय खेनानि इंडिया ओ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव खुबै हामियाबो अब धर्मीय जिना बाप नतैने और एकटा गोला जल्ट जेता ती हामियाबो आरमनानि बागै ती हामिया खलायनाय डाटी पॉलिटिक्स जेता डिविसिव टाइप कम्युनल पॉलिटिक्स अब रिलीजन न बेस खलायनाय गौरम दिनों पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका अरनि बरक धर्मीय संख्यालघुनि परे आरनि संख्या गोबां धर्मीय भाबे बरक पार्सिकिउशन खालायजाक रक बरक 2014 नि 31 डिसेम्बर जरा और वैलिड और इनवैलिड थांगा बरक हयतो वैलिड डकुमेंट इंडिया हापे क्या उला बरक अरन तंगै थांगा आबती बरक न सिटीजनशिप एमेन्डमेन्ट नि माध्यमे बरन एनश्योर खेनान बागै अरनि बारनि बोनाफाइड सिटीजेन्स हिसाबै बरन सर्टिफिकेट दोनान बागैने मो बिल तुबजम आप्रो आं आईएनपीटी दंख आईएनपीटी बाव बेबर जों प्रथम रिएक्शन खालायगा जे नॉर्थ ईस्ट अबनो तुइ मांगला त्रिपुरा न बाद मारनाय नरक खायदि खायना नंगे किंतु आपत्ति दङ सिन त्रिपुरा बागै हाय स्ट्रंगली अब परिष्कार क्लियरली आप्रो बसावो ताबु बसावो जे सिटीजनशिप एमेन्डमेन्ट बिल नि पेपर सुरु नॉर्थ ईस्ट नि बरन बागै चिन्ता खालायनाय
যে সবচেয়ে ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি যে স্ট্রংগেস্ট অপোজিশন পার্টি সিনি ও ইন্ডিয়ান পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি আবো কংগ্রেস তাবো রাজ্যসভা বিল পাস খাইমালিয়া থাংনাयो বিকজ অফ কংগ্রেস এন্ড ইটস এলাইড বডি আউন বাকি পাস খাইমালিয়া সংখ্যান অনুপাতে বিজেপি নাম্বার কায়া কাজে কংগ্রেস স্ট্রং ভয়েস টিচামান কারণে বিল পাস আংলিয়া নর কাহমনি সিউ যে পলিটিক্যালি বিভিন্ন কনস্পিরেসির কারণে রাজেশ্বর দেববর্মা রিজনাল পার্টি ন্যাশনাল পার্টি থাকা ইভেন কংগ্রেস সো হাবে চিনি সিকাং যখন মুভমেন্ট অরংকা পুলিয়া জাতীয় পার্টি আবো বুফুরিন সিমিউংখা নরক সাইমানো যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নি উপরে যখন বিল তুবখা পার্লামেন্ট বিজেপি সরকার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট আদিন মাদকবাড়িও নেশু অরনি টিএসএফ রকে তাই বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার আরও পার্টিসিপেট খাইয়া আজ সিটিজেনশিপ যে দিন বিল পাস খাইকা ও দিন সিনি পিসফুল এজিটেশন খাইনে রকম উপরে স্টুডেন্ট তাই ইউথ উপরে বিনা বিচারে গুলি খাইয়া সাব খাইয়া বিজেপি গভর্নমেন্ট তাই আইপিএফটি গভর্নমেন্ট অর্থাৎ জুট সরকার और उभय न सरकारनि रेसपन्सिबिलिटी दं आबनि बागै नरक साइमन आंख्रकसा राज्यनि एकटा ত্রিপুরা বসংনিব এবং রাজ্যनि राजनीतिक একজন थुंनाय हिसाबै दफानि बागै स्टुडेन्ट टिमिनि पलिटिक्स जरा फाइनाय जे मुभमेन्ट खालायनाय जे परिस्थिति लाबंखा बा सामुं खालाय दङ आं नुखा जे बिजेपि जेदिन गुलि खालायगासिनो बरनि परे ते सिटिजेनशिप बिल पास खालायका तखन आं बिजेपिनि বিরুদ্ধে आं कक साका এবং কয়েকদিন মাথায় आं বিজেপিনি পর্যাকরি ফাইয়া কানি ব্যাপার তো তাই সিনানি ককস করি খাও ব্যাপার ও স্ট্রং অপোজ খায়াং সিটিজেনশিপ ন মো সিনি এন্টায়ার নর্থ ইস্ট নি বিনি এক্সিস্টেন্স প্রাইমারি এক্সিস্টেন্স পয়েন্ট দেস্ট্রয় খাইনাই আছে মারক তো সর্বনাশা ও বিল কাজ ও বিল ওয়ান্স যখন এনফোর্সিং থানায় পাসিং থানায় আইন তৈরিং থানায় কেন ওয়ান্স এই দাবো কংগ্রেস নি স্ট্যান্ড ভেরি ক্লিয়ার দেশবাসী উৎসব পৃথিবীর যত বড় ছিল যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিরুদ্ধে রাহুল গান্ধী থেকে আরম্ভ খাইনাই তাবনি সিনি দলনি ইন্টারিম প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধী তাই রাজ্যসভার যারা এমপি সব রাইট প্লেস স্ট্রং অপোজ খাই দङ उसुकांगो जे दिन নোট খাইকা ইউনিয়ন ক্যাবিনেট যে মো বিল ন মো সেশন তু ফেজং তাবো অনগোয়িং যে সেশন চলিত মজাগা সা আব যখন ক্লিয়ারেন্স রেখা যখন ইউনিয়ন ক্যাবিনেট ক্লিয়ারেন্স রেখা যে বিল টু হুচিনা হেনি নাই সঙ্গে সঙ্গে শশী থারুর একজন বর্ষিয়ান প্রাক্তন মন্ত্রী দাবনি এমপি আবনি রিয়াকশন খাইয়া আবনি এগেন্সে কক সাকা ও বেলাইখানো ইন্ডিয়ান নি যে ফেব্রিক যে ইন্ডিয়ান নি যে কালচার ন আবনো অ্যাটাক খাইয়া এবং আবার ডিস্ট্রয় খাইয়া এবং ধ্বংস খাইয়া অন দ্য আদার হ্যান্ড সিনিয়র নর্থ ইস্টার্ন খরকসা এমপি এবং কংগ্রেসের ন্যাশনাল সেক্রেটারি যে গুরব গগৈ ব এন্টায়ার নর্থ ইস্ট রিজনাল পার্টি সহ যত স্টেক হোল্ডার আহ্বান খাইয়া মোর সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যেসকেম কাসুরান বাগে जों फाइट मा खानाय অল ফর্মস অফ মুভমেন্ট এজিটেশন নাংকে जों मा खानाय কংগ্রেস তো খাইনাই ন এবং খাই দङ এবং কংগ্রেস না একমাত্র সম্ভব जों এন্টায়ার ত্রিপুরা রাজ্যনি সিনি 12 কি হালা 19টা জনজাতি গোষ্ঠীনি এক্সিস্টেন্স রাও খাইনান বাগে নাই কংগ্রেস যদি বিনি নাম্বার বাইনো অ্যামেন্ডমেন্ট ক্লাইমে হাঙ্কে ওভারটাইম অ্যামেন্ডমেন্টটা ইংলিয়া এবং বিল পাস আংলা কারণ কংগ্রেস নি লগিও দাবো অ্যালাইড বডি সবাইকে যে শিবসেনা রিসেন্টলি যেটা মহারাষ্ট্র যেটা বড় দীর্ঘদিন বিজেপি নি অ্যালাইড পার্টি দংমানি আবরক দাবো খাইনে নতুন গভর্নমেন্ট খাইকে মহারাষ্ট্র শিবসেনা নি চিফ এবং মুখ্যমন্ত্রী দাবনি মহারাষ্ট্র নি পরিষ্কার সিটিজেনশিপ বিরুদ্ধে অপোজ খাইয়া সেই দিক থেকে কংগ্রেস অনেকটা দাবো আগে নিচলে একটু শক্তিশালী ইনকা কারণ বাকি চিনি পার্টির তরফ থেকে যে কোনো মূল্যে হোক মো সিটিজেনশিপ ন পাস খাইনেনি নাইমানো जों আটকেন বাগে जों চেষ্টা খাইনাই আবো নরক পার্লামেন্টও নুকনাই দে কই যেদিন বিল তুবনাই আলোচনা উংনাই ওদিন কংগ্রেস নেতারনি চেহারা নুমাই তাই বিনি লগি যারা তনাই বিনি ইউপে নি যেটা কনস্টিটিউয়েন্ট বডি হ্যাঁ যে কংগ্রেস নি কনস্টিটিউয়েন্ট বডি আদার্স যে অ্যাসোসিয়েট বডি বা পার্টি টংনাই রংনি পারফরম্যান্স নুনাই যে মো সিটিজেনশিপ নি খেলাবো ভাইকে স্ট্রংলি অপোজ খাই আবো লাইফ নুনাই পার্লামেন্ট হাউস নুনাই কাজে আবনি বাগে চুংনাইও সিনি বরক নি বাগে খুবই ক্ষতিকারক কারণ जों আরো সাইমন ত্রিপুরা রাজ্য যে বর্ডারিং এরিয়া সিনব 3 সাইড বর্ডার আরো অন বাগে जों দিনর মেজরিটি মাইনরিটি থাকা হিস্টোরিক্যাল ব্লান্ডার ফনঙ্গন আবো
বা ঐতিহাসিক কারণে ফেরং খাবো কিন্তু চিনি অরণে যেটা এক সময় जों মেজরিটি পপুলেশন বরক जों তিনি মাইনরিটি থাকা অবতেও ব্যাপকভাবে जों তেও মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি থানান বাগিনাই এভরি পসিবিলিটি যদি ম সিডেন্স এমএন বিল পাস খাইয়াঙ্কে অ জায়গা থাং সব নাই গাবুন বাকি বেলেখানো কিরিমা সিংসা ম বিল ন जों যেইভাবে হোক চিনি পলিটিক্যাল ধর্ম ফানাংতুং সমাজ বিভিন্নভাবে কাটিং অ্যাক্রস পলিটিক্যাল লাইনস এন্ড রিলিজিয়নস जों ম মাটো নখনাংনাই जों আওয়াজতি সারনাংনাই যারা দাবুক ম ব্যাপার আন্দোলন খাই তনাই বর্ণ जों বেলাইখনো হামবাই মা জানগো যে বড় গহাইনো খরাংটি সেই তমন বাগে কংগ্রেস তো পার্লামেন্ট তো তিসানাই ন কে সিনি ত্রিপুরা রাজ্য সিনি ত্রিপুরা সানো খরকসাফান সিগ্রি এমপি যে তংনাই আবো বিজেপি নি দাবুক রাজ্য সভাও খরকতা দङ সিপিএম সিপিএম কিন্তু ব্যাপার जों মানো যে সিপিএম নি ও এমপি রাজ্য সভানি কিন্তু ববো সিনি ফেভারন কংগ্রেস নাই সুপার ইনফরমেশন ইজ কনসার্ন কারণ সিপিএম পলিটিক্যালি এভাবে স্ট্যান্ড দङ যে সে বিকাশন বগে বরাবর দাবুক চাইতক দङ সো দ্যাট রাজ্য সভানি বুট কিন্তু সিনি ত্রিপুরা রাজ্য কাইসা মাননাই কিন্তু লোকসভানি কিন্তু দুজন এমপি কিন্তু আবহকে সিনি বরনে এগেন্সট থাंनाय কাজে जों তিনি খুব লাকি जों খুব সৌভাগ্য হনিবান হাইছে जों एमपी ग्रिफन ত্রিপুরা রাজ্য দুঃখ দুর্ভাগ্য কথামো সিনি এমপি তংতি সিনি দফানো সিনি জাতনো ত্রিপুরা রাজ্যনি পপুলেশন রক্ষা খানেন বাগিনাই এন্টায়ার ইন্ডিজিনাস পিপল রক্ষা খানেন বাগিনাই দুইজন এমপি সিনি এগেন্সট থাকা অবকে দুর্ভাগ্য অপরদিকে অন্যান্য যারা ম সিটিজেনস এমেন্ডমেন্ট বিলনি বিরুদ্ধে কাসনান বাগে যারা ফাইনাই কংগ্রেস সহ বরকে চুংথি বাগিনাই খাইতম বাগে जों কুমন বাগে খুব সৌভাগ্য এবং খুব লাকি जों হবে বড় Keba nang buti kewan sok khorang na MP ni bisingo to khorok sa chini Tripura sano bo sana ni musung tongi bo saiman ya bo khai yogi tong mani haida ma tong nang bohai wan sok abo to sana ni kok bo sana na hesi kok bo sana ni position pusi be omoko jat se ostitoni ব্যাপার কাম তিনি বিজেপি তংমা কম বিজেপি ও আং অর দাও কুবি কক sana থানা নং নাই যে তাও প্রেজেন্ট মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবই তানো কোনো সংঘাত করিবলে বনো একদম পলিটিক্যালি সাপোর্ট থাকে এবং একদম পজিশনান বাগে আনো অ্যাসুরেন্স যা ডেসপাইট অফ অল দিস থিং রাজেশ্বর দেববর্মা বিজেপি চাকরি ফেকা অথচ ওর চেঞ্জ খাইতে নিব চিনিব ভূমিকা দङ স্মল লিটল কন্ট্রিবিউশন দङ যে বিজেপি আইপিএফটি সরকার ফাইতে নিব আনি রুল দङ কিন্তু হাইবনো জাতনি রক্ষানি জাতনি অস্তিত্বনি তাগিদে রাজেশ্বর দেববর্মা বিজেপি ন গিভ আপ খাই ফেকা Oh, ang second sengmung phajing thangani sagang yang phajing thangnai sar Malin Jamatia ni phajing sani thani bobono sengnani musungo nangkhe bahai ke citizenship amendment bill no bobo hai ke nang sejamani kok sanani musungnai o bill pass ang ke Tripura sarok ni bagi bobo hai kirma singsang no nini phirobung bobo hai nai hambai chini khorang no o chini je sar saithaka Citizenship Amendment Bill bo group to ngene sini notice bisingo sane sini Tripura mamla group to khaibi ekdom haya wo solpai nai tamani humale tabok BJP সরকার তো কাইসা প্রগ্নি সরকার ফাইমানি পরে ভারতবর্ষ ন কাইসা হিন্দুস্তান से खलाय नहीं ओमो हाय काइसा बर कक रबानी दङ हेकेने तब पहिला सिं जे भारतवर्ष र जे मुस्लिम तंनाय बरब मा कनरसिनाय हेकेते बायरेनि जे बरफ फाइनाय बक्तो 11 বছর যে भारतवर्ष तंना हेकेसि ब भारतनि नागरिक सि मांगनाय ओमाय के बरफ काइसा कक सालाय तो फिर हेकेने तब बांग्लादेश नि तक त्रिपुरा राज्य मामलाय कबां हेकेने बांग्लादेश नि चिनि त्रिपुरा राज्य वो कबांको एगने आसाम दिन जेताबक एनआरसी हुने किसा खाइजो मने बो आलादा बेबार बोनां काहरगिया हापान चिनि मेन केने नोटिस बिसिनो सान चिनि त्रिपुरा न दोसा का फाना जदि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जदि पास थाइला के चिनि त्रिपुरा न मामला लॉस होता एगने और बेसी नोटिस न साफ नोटिस बेसी चिनि त्रिपुरा बोने एक नंबर होता एगने तबक बिल पास खाई गवानी भांगैनो जे बरक ताक सरकार तो बरक तो ग्रुप तो रय दङ बिल पास खाइनाय हिन तमने बरक फुनु मुसु किसिनि सरकार हो जों उ आइनो जों तयफाय जों भारतीयनि जे नागरिक तो साइबै जों खाइरला बरक काइसा को फुनु मुसु दङनि दे बरक काइसा जी दङ
একে তো বক জিট পলিটিক্যাল নি যে বরনি ফাইদাসি জনগণলে থুসি থইলাইছে নাকি বা ব জায়গা থাংলাইছে নাইবা হায়াও থাংখানা বলে এখানে যদি কাহা কে তিনি ভারতীয় যে জনতা যে তংনাই তিনি আন্দোলন খাইয়া তিনি সিটিজেন ঠিক খাইদি হই রকম বলে হাবল তিনি যত নিবাঙ্গি হাইয়া নিবাঙ্গি নে তিনি ভারতবর্ষ তিনি আন্দোলন চলে থু ওম বিল রলা হাইকে হাইয়া নাই অমন অসীমা খাইলে নে যত জাগল তব ওম আন্দোলন চলে থু आं हायनो हाय सारनि फाजिं थांनाय नोंबो थाजिं साका जे बीजेपी नि मुसुं माने बीजेपी नि टारगेट जे बिल न पास खालायनानै जोंबो नुगैमानखा थांनाय बिसिरावगो बिल न लोकसभा राज्यसभा उटिसापानो मेजरिटी ग्रीन बगै तिसेमेलियाबो नोंबो साका फेबा ताकलाय बरक बीजेपी नि जे मुभमेन्ट नासिगनाय माने बरक गोबां मेजरिटी एमपी सरकनो बरक यागतनै बिल पास खायनानै बखागनो थाङै दं ओंखे जों नुगैमानखा नोंबो साचिं साका पार्लामेन्ट थों लोकसभा थों राज्यसभा थों कांग्रेसनि एमपि स्टकटाबनो प्रोटेस्ट खायनाय न खायमानि यागुलबो पास जों खांगांकै आरो कुनु खायजाकनाय करे एमपि रंनि अन बागै बुनि हास्टेवो जे प्रोटेस्ट खायजाक माने हाय त्रिपुरा हास्टेवो बनर कांग्रेसनि बखाक्तै लोकेलि कुनु प्रोटेस्ट खायनानै वान समंरो दङ खेबो तांगे हेंकै काइसक कगबो हायबो जों चिनि थानि कक्टमा ताङो जे प्रोटेस्ट नि बिसिंतै जदि न हाकतर बीजेपी हापां बाय अंडरस्टैंडिंग थां मांखांगांके खनाय मानखा जों एडिसिएल आकाराबा इमप्लिमेंट गलाक बा दलबिदल आजागाबो किसाचक काति मुंदा काति माननाबो हायरक वान समर दं के नरकनि बिसकां बो हाय वान समंनि बो हाय प्लेनिंग दं नर कांग्रेस बदलनि बखाक्तै कांग्रेस पार्टी साजेस्ट लायनाय যদি এমন অবস্থা আঙ্কা সরকার নিয়ম নীতি দং আইছে যেমন অমিত শাহ রিসেন্টলি হঠাৎ করে নাই কয়েকটা স্টেক হোল্ডার রিজনাল পার্টি বা ন্যাশনাল পার্টি নুনখা নুমানি ইয়াগুলো ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি থেকে চিনি রিপ্রেজেন্টেটিভ जों বয়কট খাইয়া বয়কট খাইমানে অর্থ বা একটা সাউন্ড বার্তা মেসেজ जोंखा আবো जों অম উইথড্র খাইনায় নিনি পুরা কনসেপ্ট যে এন্টায়ার সিটিজেনস অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যে দাবুক যে নিয়ম নীতি তুই নং খাইয়া নায় অবনো চুং অপুস খাই অপরিষ্কার বত কাহমার সাইমানো যে কংগ্রেস পার্টি তো ইটসেলফ ন্যাশনাল পার্টি রাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধী তো আরো দাবরমডি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি গঠন খাইমান আর যত এমপি রনি যত পার্টি নি এমপি রন আ কমিটিও নাহারিনে খাইমান যেমন আগে আপনি খাই জায়গা অনেকটা বিষয় ঠিক তদ্রুপ বখলাইমান আবো এনি ইস্যু আবঙ্কা সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম নীতি কংগ্রেস পার্টি বিরাট ব্যাপার ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যা বসে 50 লাখ কায়ক কিন্তু কাছে কাছে কংগ্রেস এমপি নি বুট আছে 50 লাখ নি বেশি বুট দं ওকে আসুক যে পার্টি স্ট্রং কতর পার্টি সিনি বসকাং বাসা যাক কোটি কোটি বড়ক নি সিনি সমর্থন দাও বরাবর সব আবজ ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস ন একমাত্র ম ব্যাপার সিনো গার্ড এবং সেফ গার্ড নে বাগিনে দাবু বাসা যাক তাবুন ওয়ানসক নাই দাবু जों যে কোনো ফর্ম আন্দোলন খাইমানো ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি ব্যাপার ন্যাশনাল পলিসি তুই আন্দোলন খাইনানি আগামী দিনও প্রয়োজন আন্দোলন খাইনা না হাকে চিন নির্দেশ ফাইনে जों আলোচনা খাই দङ রিসেন্টলি চিন হাই লেভেল টিম ফাই থাকা জয়রাম রমেশ মুকুল ওয়াসনিক টপ ব্রাস অফ লিডার কংগ্রেসনি অপূর্ব কাহামকনো ক্লিয়ারলি প্রেস কনফারেন্স খাই जों জানো কাজে সিটিজেনসি এমনি বিরুদ্ধে তাম বড় খরকসা সিটিং এমপি জয়রাম রমেশ ফর্মার মিনিস্টার হ্যাঁ মুকুল ওয়াসনিক বড় বেবং ন নিনি সেই কাইসাঙ্গ দङ তামিলনাডু নিব এমপি বড় যত্নে সিটিং এমপি হ্যাঁ রাজ্যসভা বাহা দङ গরুনি লোকসভা বাহা দङ কাজে ক্লিয়ারলি সাই থাঙ্গা যে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অবতুমা আব পুরা ইন্ডিয়ান নি ফেব্রিক নষ্ট খানেন বগে বড় খাক ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনের উপরে একটা থাজিং সাই থাঙ্গা আনি কলিগস সাই থাঙ্গা যে ওয়ান নেশন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ অবর ভারতটা ব্যাপার 12 বছর কি ওয়ান নেশন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ আবার সম্ভব মনে जों ত্রিপুরা জনজাতি গোষ্ঠীর গসি মানে চিনি কগ্ন সুকমাইরু একটা কথা নাই বাঙালি জনজাতি গোষ্ঠীর বাংলা ভাষা কি বখলাই মানে মারাঠি রখলাই মানে কোনোদিন কে বগসি আবো ফোর্সফুলি জবরদস্ত ভাবে পাবলিক নি দিস এন্ড দ্যাট ওয়ে ম্যান্ডেট মামা পরে এমন জায়গা থাঙ্গা অহংকার থাঙ্গা বিজেপি সরকার আবো দেশ নি সমস্ত ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যাটাক খেমানক লাগিয়া সমস্ত জানো অ্যাটাক খেমানক লাগিয়া এই অবস্থাও जों তিনি খরাং মাটিছে নাই অবস্থাও जों তিনি মা বাসালাই নাই তাবু গবনো जों তিনি বুঝিলাইতে হয় বুঝিলাইতে দङ দাবু কংগ্রেস
any point of time bo biggest একটা vigorous moment খাইনে নিবা কেনে রেডি তো হয়েছে হ্যাঁ পার্লামেন্ট বো খাইনে পার্লামেন্ট নে ফাত্রা বো খাইনে বিভিন্ন ফর্ম সং খাই তো দাবো নর কাহমান সিউজ তো যে রাইট ফ্রম ভেরি ইনসেপশন অফ দি ভেরি বিল যখন বিল গঠন মানে সময় চিমিন কংগ্রেস আওয়াজ দিছেই তো কংগ্রেস আওয়াজ তো চিনি ত্রিপুরা জনি খরং বাই অনেক কত বড় হয়েছে जों দাবো খুব কসে সারা থাঙ্গাকে जोंनो बासि मानाय जोंनो रखा खाइ मानाय दा सें तिनै नन बुसकांगो के बनो अटैक खेने फैगां के नन प्रोटेक्ट खाइ तोना नामे हके ओ पार्टी दाबो इटसेल्फ कांग्रेस नन रखा खेनेन बागेन बासाजाक पन बागि तो राजेश्वर देबरा मलिन जमतिया जों दाबो कांग्रेस खाइमा दङ ता खताम प्रश्न फाइबा राजेश्वर देबरा मलिन जमतिया कांग्रेस तो तङै खाइनानि कांग्रेस जखन सिटिजेनसिनि बिरुद्धे कक सावो उनके जों दाबो सापर्ट मा खाइनाय कांग्रेस जदि समर्थन खायो बीजेपी हाइ खाइनाय के ओ दिननो जोंबो तो चिन्ता मा खाइनाय दफानो बुथारी तो जों पार्टी खाइमेया हाँ नेशनो नख नस खाइबो जों पार्टी खाइमेया कि इंडिया वो एक पॉलिटिकल दङ अनेक ग्लोरियस इतिहास कांग्रेसनि ओ कांग्रेसनि कारणे जों अतीत अनेक किसुमान का सिख सिदिल तिब राज्य दाबो बर' सिख सिदिल न जोंनो तिबरलेण्ड सानै सानै मांखौ मो सानै र अब कांग्रेस बर' जों दिनै 20टा आसन सीट जों माने मांखौ मो 17 नि 20टा पिस टक टुबखा अनेक किसु इतिहास काजा आगामी दिनों जों इतिहास तैरि खानाय मो कांग्रेस पार्टी मो बिलीव दङ सिनि अन बगिनो कांग्रेस पार्टी थेने एकमात्र हुप मो सिटिजेन्स न कासै मानानै खांका एकमात्र कांग्रेस न कासै मानाय दाबो अपोजिशन पार्टी बिनि अनन्य रिजनल पार्टी अनन्य नेशनल पार्टी लगिति नाय नाम्बार कार्य खालायनाय और राज्य सभापन आटकिरनानै चेष्टा कांग्रेस खालायदों या आं निनि फिरक मुंगा आं क्लियर याखो जे लोकसभा राज्यसभा वो प्रोटेस्ट खाइमानि लगी लगी दाबो स्टेट थोंक्रोंनि साइजों चिनि मानथाय तिब्रासानि कगनो गोबां सालायनाय पार्टीनि एचिभमेन्ट न कारि गां खरकसा नों तिब्रासा लिडारशिप बुंगै निनथानायावबो नां खोनानानै मुसुंगो निनथानायावबो नां साइमानानै मुसुंगो जेव जागाबो विजय कुमार रांखल जगदीश नरक ओंथों पाताल कन्ना प्रदुत महाराजा प्रदुत किशोर तेयो बहायके चित्तरंजन गोबां मतिप्रा सारक बरक ताबु रिजनल पार्टी नों नेशनल पार्टी खलायो फियाबा जे बिल आबोति हजाकना पास खायनानि बखाक थांगै तङै दं पास जों जत तिप्रा सारक न सिनिमुं क्राइसिस जों थांनाय आबोनि बगै नों सागबाय थां कांग्रेस बदल न कारै आईएनपीटी नि मुभमेन्ट नोंथों बा ताबो पालखे दिनै रगो जों खानाय मान खाव जागाबो जयन एक्शन कमिटी टीएसएफ दलबिदल मथा मिलिबै कैसा मुभमेन्ट करत थांना नाय दं आ जागारो कि नरकनि नों सागबाय थाङे बा नरक कांग्रेस बदलनि बखाकति कुनु सपोर्ट दंनाय दा बा नरकनि कांग्रेस बदला जागाबो सपोर्ट खै अंखनाय दा कब तो सानासे नांलिया कांग्रेस अलरेडी से मनै बागिनै मातो नखरजाक लामा नखरजाक पार्लियामेन्ट बो हाबै कक साइ दंजाक साबो सानाय हायदा जारा खायनानो जों हाबन जो खायो सारा 12 बर्षनि बरकनो मनै बागिन मातस नखरि हनै कांग्रेस बर दल नां सारा सारा 12 बर्षनि कक सायाबै त्रिपुरानि कक कांग्रेस तो डाइरेक्शन वन डाइरेक्शन तांगे गांके सारा 12 बर्षव एफेक्ट मानि साइ त्रिपुरानि एफेक्ट अकौनो ब्लाको दिल्ली तंगते साइ तंखो निं त्रिपुरा एफेक्ट नानि बागै किरि हुइसे साइस तंखो अलरेडी से अकौनो गोराफेरा कक साना गरि सिम्पल आंसर दिल्ली तंगैसे त्रिपुरा रक्षानि बागैनाय आसाम रक्षानि बागैनाय मिजोराम रक्षानि बागैनाय अरुणाचल प्रदेश रक्षानि बागैनाय कांग्रेस वान सुकजाक शुरू থেকে যে অবনো নং খালায়া হাঙ্কাছে নং হনি মানানি ताबो कैसे प्रेक्टिकली सोंमुं आसाय मानो लोकसभा बासाबो जदि न एमपीस रक आसक्स अगेंस्ट कक साइड दंगे प्रेक्टिकल किन्तु कुनु टिप्रासा मुभमेन्ट खाया प्रेक्टिकल तो शुधु नों माटा नौकरी खायगासि मियाब्ले पार्टी गतन लाइन स्ट्रंग पार्टी बो नेशनल पार्टी आनि एमपीसी आरो आपस नों अरो कोनि कक आं कुनु डेमोक्रेसी मुभमेन्ट आन्दोलन आं बादा खाया बा आं प्रशंसा खायो जेटा दाबो मिया सिकांगो खायका आईएनपीटी रो अबन जों हामजागो स्पिरिचुअली हायचे आध्यात्मिक बाय फिजिकली जोंबो हामजागो हायचे नेशनल पार्टी से जों आमति आन्दोलन अलरेडी क्लास खायदिनि जों साव हायचे के हामजागै दंमा बाय खालायदिं मा बाय हां बर खायदिं नेशनल पार्टी तो अरे गाड़ी तो खिक्रक्ति चलियाब्ले बखरक्ति चलियो हायचे बो पार्टी नि मोर्चा न बुचे नान हायचे नों सिटी प्रासा तो प्रश्न वानसुक मन नों नां हायचे बो बरदल कांग्रेस पार्टी नों अरो साजनि एनजीओ पार्टी नङा बाय सोनिया गांधी फानि दिबा सोनिया गांधी राहुल गांधी अलरेडी सागा जे जतन खायदि हायचे जतन आह्वान खायो जनगण एवं जत पार्टी न आह्वान खायो कताई तो पाइ थांगा केवन एगेंस्ट जों अरो जारा खायने मो इशु अंदर बखे
হ্যাঁ ও ইস্যু অন্তর্পক্ষে কংগ্রেস পার্টিনি ক্লিয়ার স্ট্যান্ড এবং আহ্বান খাই থাকুন সাইথাঙ্কা এবং অনেক সোশ্যাল মিডিয়ার অগব অনেক টুইট খাইজাকা গৌরব গগৈব সাকা নর্থ ইস্টনি একজন লড়াকু এবং আপকামিং এমপি একদম প্রমিনেন্ট ফিগারনি এমপি দাবো বব অলরেডি আবো খাইজাক আহ্বান খাইজাক आं बायकुइ कक ना कक साइतों दाबो कांग्रेस स्टैंड क्लियर जों जत्तनो और मिलुइसे काम खालायनांनाय गेनि नर जों बरमर आन्दोलन खालायफोनो अ आइन पिटिफान खालायथों जॉइंट एक्शन खालायथों कक सानायले कांग्रेस मा सानायब्ले पार्लियामेंट नों तो सांगि सायमाने याब्ले ना निनि कक ना अलरेडी राजेश्वर देबबर्मानि जे पार्टी जे खालायथों अ गसि पाजा बिनि हाई कमान्ड निं अर जि खमन अब कांग्रेस आरो थां कक सानाय निं अर जि खमनि अब पार्लियामेंट थां सासिनाय जे आइन चिनी नेता रहायसे सारा नर्थ इस्ट आंदोलन खालायखिया म बिरोधी खालायनाय आबो साजाक लागदोबा और रास्ताखौ खालायनाय और खालायदि गाहाम गाबो कारण म सरकार जे डेंजरस पॉलिटिक्स खालायदोंमोन अबनो स्टप खालायनानै जों यागबो याग्रमैसो मा खालायनाय हायसे जॉइंट एक्शन कमिटि नो अबनो खालायदों जों कुनु नुखाबा जोंनो नुखांगे जोंगे नेशनल पार्टी बा आलोचना मा खालायो आरो मुभमेंट आह्वान खालायनाय आगे जेमन पुले जाति उला पार्टी महाराजा खालायखिया जों जतन साबु खालायखा आरो आं वन अफ द उनकोनो एसोसिएट मेंबर न आं गाबोन इश्यू खालायसे आं काइसन रुलिंग पार्टी जाकरि फायो कान सम्बन्ध त डेस्क्राइब खाय नै आं त बेखा एक्सप्लेन खाय नै हायसे गनर नुइ त उति बराय जुनेर एकटा लिडिंग इलेक्ट्रनिक चैनल हिसाब नर कामन सिगो जे अ ककनो साना थां आंके हयतो सालाय मालायो आसकसे किन्तु क्लियर जों म सिटिजेनशिप अमेंडमेंट बिल नि आंदोलन खायमनि रास्ताव हिमैनो लामा हिमै फाइनो किन्तु राजेश्वर कांग्रेस फायो एवं अबनो खेलाबनो राजेश्वर देबबर्मा स्टिक बासि दङ जे दिनै आं कांग्रेस याकर फेको बाखा ताय कांग्रेस याक यानि नानो हायसे राजा याकर मा बाय अब हायबो सों मुङा जाय अब जों तो राजेश्वर देबबर्मा तां याकर जाबो ताबो पब्लिक रंनि दिनै एमपी सिग्रै राजेश्वर देबबर्मा जेखान दल दङ रय राम रमेश मुगल वासिं टलेस्ट लीडर इंडिया नि जतन कन्विन्स एवं पार्टी स्पिरिट दङ चिनी मलिन बाबू दङ आसो कबरिया राजेश्वर देबबर्मा दफानि बागै थैरेनानि बागै रेडी दं हायजे एवं रिउ फाइके हायजे अनेक संग्राम खालाय फैकिया आबो राजेश्वर देबबर्मा बेंगायमनि आबो दुर्भाग्यजनक हायजे बेंगायथों चिनि सोशल मीडिया दंले स्मार्टफोन दं एंड्रॉइड दं त्रिपुरा सराव रोंमानि बासो रोंदोंसो हायदा बरनो हायमे सानना बागै एंड्रॉइड फोन सामजाक मुसुक सै बुहुक सिद्रा आबरो ब्रेकनो अनफॉर्चुनेट चिनि समाज हायजे कक हामसादि नेतारो कक साले फेदि एनकरेज इमान फाइदि माले फै कक साले फेदि राजेश्वर देबबर्मा वेलकम खालाय हायजे निनी एडवाइस काम तो हागा फाइट साबै थाय जे बुजागा एडवाइस काम तो आं एक्सेप्ट खायने हायसे आर सोशल मीडिया ओ नांनुया कक सारानि कांग्रेस खायने कांग्रेस बो बिसोर हाय हमक सम सानानि आ कक सामनाबो दुर्भाग्यजनक जतन मिस नोंमा मानो आगामी दिनो नों दाबो चिरफचिर खक दं हायजे कांग्रेस पार्टी दाबो स्टैंड दं बिनि क्लियर बीजेपी जे कोनो फानो एमपी रनो पुषा बेफा पाइने पास खालिमन हायजे 2024 12 वर्ष लोकसभा परिवर्तन के कांग्रेस नीति सरफाय के आपति बिल हाइन हाय स्क्रैप खाने नाबो क्षमता कांग्रेस जागन दं हायचे राइट पार्टी ओ जों तोरन हायचे त्रिपुरा सारो के दाबके सानो आर कांग्रेस के खलाया जे बरो अरे बुहांगो बुसाई क्रिया आं खागै कुन लाभ काई लाभ करे आर अन थां हागुंगो थां आर मै लाभ करे तुयो थां आमार हमनाय हायचे गबन बगै पॉलिटिक्स बागे बुचुय रासिन खायना हायचे जों वान सुगिन खलाय हायचे पॉलिटिक्स फियाबा ताबो ओ सब्जेक्ट बे रिलेटेड नां किसा साइमाना मुसुं माने गंके महाराज जे कांग्रेस याकर माने बो कैसा फॉइन फुनुका जे सिटीजनशिप बिल नति सुप्रीम कोर्ट केस खायमाना बो विथड्र एनआरसी गै ओ जगाबो एनआरसी थों एनआरसी नो के सपोर्ट खायमे या सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नो के सपोर्ट खाया बाहाय क्लियरिफिकेशन बाहाय फिर राइट बुजिका राजेश्वर देबबर्मा राजनीतिक महाराजन सने सिगां राजनीति खायो बो स्कूल बेंच क्रै मास्टर क्रै लामा क्रै तै क्रै ने आंदोलन खायनाय राजनीति को सिनि जागिया बो राजन बसांगि सिनि जागो राजेश्वर देबबर्मा साधारण एक परिवारनि नगनि बसा हायसे ओ त्रिपुरासानि आंदोलन खायते न राज्यनि विधानसभा एकजन सदस्य संख्या এইভাবে আনো রাজ্যনি বড় আনো ছিল দফানে হামক্রেন বাগে ও রিজনাল পার্টি খাইকে সিমি দফানে হামজগনি কক সানের আং বনম হিনজা দফানে হামজি গনি নাই আং কক তর্কও থাই আছে নুঙ্গু দফানে হামজগনি পার্টি খায় আং কংগ্রেস পার্টি খায় আছে রিজনাল পার্টি বাং খাইব কা বিজেপি পার্টি তংপুর আং দফানে হামজগ ন্যাশনাল পার্টি খায় তংপুর দফানে হামজগ আং হাইছে ঠিক হবে তাও হামজগ অ কক ন তা সাদি হাইছে সামু বাইছে পরিচয় দি হাইছে হ্যাঁ बुजागन नों दाबो आं कांग्रेस हाम परे बुजागे त्रिपुरासानि हामिया जाबे आं थामनु गेत नगा सादे आं जे मानस खालयाचे चिनि बुरु रियां रनि समस्या थां खाजि थां जों कांग्रेस रो बुनि सेसे रि खायचे आं बुसुर काब कक सानथे थांगि सिंगि दिहायचे
বুই মাইনুম বসা থাইচার গাঙ্গে जों কংগ্রেস বসুর কাবু ইনকোয়ারি খাইদি এরপরে যেখানে র্যাপ টেপ जों খাজিক থাঙ্গো হয়েছে কিলাও থাঙ্গো তাই বহুত কিছু বাবু জায়গা থিউকা শোনায় তাটি পরিবার অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বড় বুথি গাইছে বিভিন্ন প্রেসার তংমানের কারণে আব অর্থনৈতিক প্রবলেম পূর্বাটি স্ট্রাইক আনাব কে এই যে সমস্ত ঘটনা जों দাবো গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে जों কক সাই দङ কং খাবো চাহে আছে মানে কংকে তাবুক যেটা जों রাজানি কক যে সামনে এনআরসি নি ব্যাপার আং একদম রাজনীতি খাইনা অদিন খাই ফেমেন পরে রাজা কক সামনে আং বাকি হঠাৎ বিলিভ খাই মাংরা নাই বনো দা হাজ হামজক খাইছে আং বনো হামজকে ন সবচেয়ে বিনি কারণে কংগ্রেস জয়েন খাই গাইছে আং রিজনাল পার্টি খাইনে ওয়ানসক তমন হাইছে এক সময় আনার খাইজা খাইছে কক नों सिमिया गोबां मोटिभेसन साना बनो ना सिगै कंग्रेस हाबाय অনেক বড় নর বুসিকা যে খবর তুমি আনো বুসিন কানো নों নিজে বুসিন কানো আবু কুবিদা আ কুবিদা মন কেন রাজানো রাজাनो বুসাবা হানে जों বনো সম্মান রইনো বনো আং সিনকা হাইছে नों बिसिङाव तंदे नों कांग्रेसन तंदे हायचे कांग्रेस तंहाके सिन बाकी पसिबिलिटी तंग हायचे एडीसी इलेक्शन नों सीएम मारनाय गुड बॉय नों हायचे तारपरे तामने नों 2023 अंक नों राज्यनि चीफ मिनिस्टर माने हायचे एर परे हंके नों केन्द्र वन मन्त्री संख्या मन्त्री साय माने नेशनल पार्टी जेहेतु एमपी इंग थांगिने 2024 नों पास अंक राहुल गांधी नि मिनिस्ट्रियल बाटर नों थांग सक माने अबंका कांग्रेस जों रिजनल पार्टी खलायार थांग सकनि इमांगसो दङ हायचे आबो गा जागा तंनि जों रिजनल पार्टी खलायना नों फान्डे दे हायचे आं बुं साले आनि बन्धु बान्धव राजनीति खलायने একটা रिजनल पार्टी खलायने हानि वानसक दङ हायचे एकदम बनो आनेरो दाउबो दङ आबो हायचे बनो फेस व्हाट्सएप आं खायमनि कं आयन बिदिबा किबिल थाना नुकाबो सागा हायचे आं किन्तु आं राजानि कगनो रेस्पन्स आनो हाय सुबा दिन छाव हायचे राजानि बसा একটা ইয়াং এনার্জেটিক বনত লগি তঙ্গি খাইকাঙ্কে ও লাইনে থাংসন বো সিএম মানাই বো কেন্দ্র মন্ত্রী মানাই হাইছে ঠিক আছে আং তো বহুত বছর রিজনাল পার্টি বো খাইকা আনি বো লাস্ট জীবন জমন সুবান হনি ফাইমেনি ইয়াগুলো 2 মাস তংলে বো কংগ্রেস হাইছে আপুরবা আং বনে রিকোয়েস্ট খাইকা ইয়া খাট জুরি না আং রিকোয়েস্ট খাইকা হাইছে ও পসিবিলিটি ও মাই তঙ্গ বড় অলরেডি থানে পার্লামেন্ট ইলেকশন কংগ্রেস ইন ফেভার ফাইকে এনআরসি নি ব্যাপার বো যেভাবে ডাইভার্ট খাইনে কিয়া আবো না ইনকোয়ারি খাইনে কিয়া হাইছে খরচা বড় कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमिटी कैसे फेसबुक टी कैसे कंप्लेन लेटर सिका लुजुंगो फुलिरुन तम सिका 30% 70% एनआरसी इशू तो जो दिसिनी प्रदेश कांग्रेस चिफ जदि एयर रिंग खलेगांगे बिसि नासानाची राजनीति खलेगांगे जों 70% बरनि बुट दा नस्तं थांनो एवं सिनी आगामी दिनो ओ बीजेपी जे खतरनाक पार्टी नो राज्य থেকে रिमूव खायनि आनसीट खायनि बना हां ক্ষমতা থেকে উৎখাত খাইনানি আবো কঠিনিং থাঙ্গানো এই যেবে লুজিংও ফুলের বনো জাস্ট নোটিস টু খাবাই আছে গার্ডিয়ান অফ দি স্টেট ইনচার্জ যেহেতু আবো তো জেনারেল সেক্রেটারি নর্থ ইস্ট নি প্লাস ত্রিপুরা ইনচার্জ বস নাই ন বো সাইনানো হাই যাবো তো যে কোনো পার্টি নি সিস্টেমেটিক তো আবো ডিসিপ্লিন তো হাইছে আবো বাই বো সাউইনা আজরা তাঙ্গি হঠাৎকে ও সিদ্ধান্ত না আং ইনকোয়ারি খাইকে বো ফাইকাবলে লুজিংও ফুলেরু ফাইকাবলে फालेने स्टेटमेंट दिखाबले नो आं कोनो प्रेसाराइज खायबो ना भाई बनो जों सम्मान सिरु हायते यां एनार्जेटिक बरो अपकामिंग लिडार्स बो जखन एनआरसी नि बागिनाय फाइल खायब्रो आरो चिनि ते रिजनल पार्टी कयजन रातै नाय आफुर बो नेशनल सेक्रेटारी हायते ताई प्लस सिकिम इनचार्ज आफुरनो जदि एनआरसी नो चाजे हे कांग्रेस बनो आफुरनो एक्सपेल खायरो राहुल गांधी बरंस बनो तेबो दायित्व रो जे त्रिपुरानि चिफ पुरी खाबनो के अबंखा बिनि ব্যাপার রাজনীতি গো এই হরতে তো রাজা যেখানে থানে আঙার পার্টি খাই না আর কগে রাজা থামুন আবার রং ডিরেকশন গান চোদ্দ গুষ্টিনো দশ খাইনেন বগি থাঙ্গাকে আপুরকে রাজেশ্বর লাইবিলিটি তংলা কাজিনো রাজা খাইমাবো কাহামুংমান হাইছে আবনর জনগণটি বিচার খাই দি এই অর্থ কংগ্রেস পার্টি ব ন্যাশনাল পার্টি হাইছে তাবু কংগ্রেস পার্টি চিনি বরন বাগি ক্লিয়ারলি কক সাইতং হাইছে কোন ইস্যু ত্রিপুরা ল্যান্ড বাদে বুধ দাবিনো সমর্থন খাইতং কংগ্রেস পার্টি হাইছে দাবক সাদি বনবাগি তো চিং যাবক রাজা বাই যারা এসোসিয়েট টনের বতো लास्ट पार्लियामेंटारी इलेक्शन दिल्ली थांगिने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आरो बामु सिग्नेटरी अनिमेश बाबू सिग्नेटरी रंजित बाबू सिग्नेटरी विजय कुमार अंकल आईएनपीटी नि सुप्रीमो मानगोनां ब्रह्मगोनां बाबू सिग्नेटरी रविंद्र देबरमा असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी आईएनपीटी नि बाबू सिग्नेटरी ताई टीएसएफ नि बो लीडर्स सिग्नेटरी दंगो अन सिविल सोसाइटी नि बरो सिग्नेटरी दंगो कांग्रेस आ जति गोसिका पावर ऑफ फाइलियर दुर्भाग्य किनि फाइब खाना फाइनाय देशो कांग्रेस फाइबे सरकार हायছে आपुर सिंनि बागे सालकी अक फाइना हायছে आबन बागे आज दिननि बागे नासिंमा दं राजेश्वर देबरम मलिन जमातिया सं दाबो तेबो कमा दं हायছে औ औ आं सारनि फाजिं हायनो हाय मलिन फाजिं थांनाय दारान थानाबो तेगे साइमानानि मुसुक मानि का जों नुगैमान का 4 तारिख डिसेम्बर सालमारिबो जेपुरो केबिनेट सीएबी पास खलाइरे जागो आसालो जों नुगैमान का आसाम हासनि एमएलएस रक एसेम्बलिनि फ्लोर
gorok lai protest khai mane amang plino na sigei social media o viral mane yagulo kabang mana comments khai kya Tripura ni MLAs rok Tripura ni MPs rok ke mungsa protest khaya biang kama bai kya nung abono tile a viral video ba party mona ti bobo hai nini views tong ne to hapro to je khali to khali la do jere ang boli bangai ne ang ka siebe ni tigi ne ang tak sarno bo bar telephone khali has ki jeng to action de naya jeng bo asole khayone nang hapale jeng to kaisa tuma husina national party hai jeng anjalik party khlaile ma hai hotat khaibe action na wi jeng hai ke kathaya kaisa party kaisa displaying tong do second regional party ta national party bo onek difference tong hekale tabok chini notice o ang nukha je agi je tabo BJP neta sa si tini CBN o saja yake tabok ulta bosi amonole ang rajniti je khaimeni omo haikal ang nugya kho hise kaisa BJP leader si huima tonga hekale kaisa BJP haja gui thangnai party no haja gui thangnai si tini halia hi sai tangna ke u CBP busuk dor ka haya thaka haisi hekane bharatbor bu u hayano to yune tabo goirok lai ma tong goirok wi phade bo tini parliament wo stop de thangno hunai na to bunu boro to chesta khai nai tobni problem kaisa jit kare jagba ani sarkar o ang tini omo hai khlai thanga omo hai tabo wasok di je 370 je jammu kashmir je borok toma hosinai hatoro rumani bosi busuk borok kokoto sai tong tini BJP sarkar ene kaisa अहंकार ni एक दिन विनाश बंगु दु हेकने बु अहंकार न तिनी विनाश दि कि फाइखा सारा भारतवर्ष हो तब खर्चंग तंगु सीएबी नि तिगु उ सीएबी बिल बो जे आनि खाकामंग बा आनि खाकामंग फांगस्तंग आनि बाबा गोरियानि फाने आशीर्वाद उंस्तंग बो उ सीएबी बिल ताके पास मांग याना थुं जों तिनी सुरि लाइबो तंगु तो जे हिन्दू धर्म खाने केन बाबा गोरिया बा मा दुर्गा ओमा जत्तनो जा मताइनो आसलाइ ओमा तांजा थुं हनै जत्तनो सुलाइ ani sungmung ang tawag bang kli ko sarni phajing phaya na ban bagai jeng kokthaya no bura buri siron kokthaya tongo kapnai jarai no bo dut ma chawo nei jeng asam haste bo borok ni asam ni bagai chiri khoklayo ba floro goirok lai MLAs rok protest khayo aroni MPs rok protest khayo shilongo bo notice ni joto state ni political parties rok regional party na ba ke protest khayo kintu buni protest khaimano simi nasigei Tripura ni MPs rok Tripura ni MLAs rok mungsa kok salia sara barat horjoli tongo nesimi kok salai tongkha abono sang phirokna saimana musok mani je jengkhe Tripura sarok ba Tripura ni je political leaders rok bunyomang nasik tongse nai protest kaisa pan kri mia simi uskang simi kaisa nokha road blockage khaijak mani bo haiwan sok nang bo hai ke jeng protest khainang abon bagino faidi congress ni bharat bachao অথার্ন সিটিজেনস এমএনএ বিল সহ আর বেবং দং হয়েছে ভারত বাঁচাও আন্দোলন লাল রামলীলা ময়দান নংনাই 14 তারিখ রাজেশ্বর দেববর্মা থাংনাতে অনন্য থাংনাই ফাইদিতে থাংনাই যতন ফাইদি আর থাঙ্গি প্রটেস্ট খাইনা আসল রাজধানী বনো কংগ্রেস আসুক তুমি এবলে হ্যাঁ রাজধানী খাইনা যে দেশ নি আসল ক্যাপিটাল আছে রামলীলা ময়দান অলরেডি সে সোনিয়া গান্ধী নি আহ্বান সিনি রাষ্ট্রীয় নিসিনি দেশ নি সভাপতি কংগ্রেস সভাপতি বিনা আহ্বানে সং লাল रामलीला मैदान 14 तारिख थांनाय दं अब कांग्रेस बदल नि बखाक्ति खलाय जang आं एक्सेप्ट रानिंग एमएलएस रक तामु खलाय आबन बगे रानिंग एमएलए रक ताबो सानान नमनि ताबो आं तो एमएलए रि एक्स एमएलए आं तिनि वानसक दं आं लामा थांगि दा खलायनो हने दं हाइसे हाइपन अनेक किछु चिन्ता बाबा नामा खलायको हां अब अरनि किछु ब्यापार दं तबे सिटिंग एमएलए रक तो प्रोटेस्ट खायमन आबो एवरी राइट्स दे हैव एवरी राइट्स दे कैन प्रोटेस्ट इन एनी फॉर्म Parliament normal borok XMLA borok joda kintu ta running MLA sitting MLA to onek kisu borni boni valid mon 5 বছর পর এসএম ইয়াত borni onek kisu ব্যাপার parliamentary democracy হইছে হ্যাঁ আমবাগে নং আঙ্গাবো দাবাং XMLA ফন আং আজাga থাংমাই যাইছে কাজিনো আ অধিকার তো বং থানি তো বনি খরাং দিসা কাউন বঙ্গি সাগাবলে ইলেক্টেড মেম্বার নে বহুত ইম্পর্টেন্ট হাজার হাজার লাখ লাখ বড়নি কক সাইমন বড় সাজুং কক সামবাই নাইছে বনবনি চিংনি আনি কক সানা বইনি খরক সানা চঙ্গি মারা হাজার হাজার বড় রক একা আজাগা তো বড় নি দাও বেলিট
Kau dabu sini bising allied partner tongo dabu. Ha, CPM দুজনা তংখ বড় কোন আওয়াজ কাহাম গতি সামনে গিয়া অবশ্যই মেইন সমস্যা গদাবরমনি বিজেপি নি অ্যালায়েন্স পার্টনার আইপিএফটি বনে 8 জনে সিটিং এমএলএ তো ইনক্লুডিং 2 মিনিস্টার বনে স্ট্যান্ড টেব বড় স্ট্রং আওয়াজটি হানা ত্রিপুরা ল্যান্ড বাকি বড় দিল্লি থাংমানো কে বন বাকি বড় দিল্লি থাংমানো অপোজিশন পার্টি নি পলিটিক্যাল পার্টি নি লিডার রং নবনো সামং নং তাবুক যে রানিং গভর্নমেন্ট এমএলএস রক যদি নবর আনো অরুণ বড় বুসুকসে কোন সম্মান বা রেসপন্ড আবংনি ব্যাপার কিন্তু जों নাইও যে ইন রেসপেক্টিভ অফ পলিটিক্যাল কালার্স ক্রিড সমস্ত ব্যাপার থাকি সাইতে গাং কাটিং অ্যাক্রস পলিটিক্যাল লাইন রিলিজিয়ন কি কাস্ট এন্ড ক্রিড जों যতন মো ব্যাপার সুর কাইছে ন কংগ্রেস আবর নাইও আহাবান সিখলাই কংগ্রেস ম সর্বনাশে বিল মন কাছো নাংনানে ফাড়ি যতন লামা হিমবাদি ফাড়ি যতন খরাং দিছাদি অব কংগ্রেস অলরেডি আহ্বান খেলে এজ এ ন্যাশনাল পার্টি হিসাবে নংনি খরাং নবিনি খরাং নাংজাকে কংগ্রেস ও আহ্বান খেলে কম যত লুকুনি খরাং নাঙ্গো হাইহিনি না কংগ্রেস পার্টি একটা ন্যাশনাল পার্টি হিসাবে যতন খরাং দিছাদি जों কংগ্রেস মিয়া নরব খরাং দিছাদি নে আহ্বান খেলে ওনি দায়িত্ব একটা বিগ ব্রাদার পার্টি হই যাবে অব আহ্বান খেলে কংগ্রেস গতাবক সারিন থানি অব অব কাহে সংনা মুসুক মানি যে কেব नि जे ड्राफ्टिंग ओ काइसाबो हाइबो पॉइंट दं मानि नुखा जे जेफोरो आईपीएफटी नि कैबिनेट मिनिस्टर होम सेक्रेटारि बाय मालायो होम सेक्रेटारि नो बसाक बाय थां कक सामानि खनाका जे 6 शेड्यूल एरिया दे इनर लाइन परमिट एफेक्टेड करगो केफ एफेक्ट ngलाक आजागाबो चल खलाइजाक लाखनि जदि नाबो हाइनंगा कांग्रेस के गसिना हरनायदा के त्रिपुराबो 6 शेड्यूल एरिया सिम बादוי आलायदा जनरल एलाकाव खेपेक खायना पॉलिटिकल गिमिक पॉलिटिकल गैम्बलर अब राजनीति कक समस्या अब तिनी आपति स्पेशल रहता सना था का तान बगे न काश्मीरी 370 नो एबोर्गेशन खाया हेदा इनके अमनो तान बगे इंडिया नि যারা সমস্ত বড়টো এগিয়ে দেবা তাঙ্গি সিডিল এরিয়া না সিমি এক্সামটেড খাইনে নং অনে জাকাবো লাগু খাইনে সেকেন্ড ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বর্নি ডাবল স্ট্যান্ডার্ড দাবো সরকারও করি ইং থানে যে বড় সরকার বাই থানে কি যাও হাইছে নর্থ ইস্ট সরকার বাই থানে বনি গেরওয়া রাজ্য কমি থামনাই যেমন মহারাষ্ট্র কমিমা হাই আবনে কিরি তং বড় পলিটিক্স বাকি হাইছে কিন্তু আবসিন বাই কাহানি হাইছে আবসিন বাই কাহানি বড় টামনি বাকি খাইকা বইয়া যদি তাবো আপতিখেন ইমপ্লিমেন্ট খাইকাঙ্গাকে যত ত্রিপুরা সা তাও নং কংগ্রেস খাইতংনাই ফানাবনো एक्सेप्ट दा खाइना हारमानानि सों त्रिपुरा राज्य पॉपुलेशन जों 6 दिले एग्जामटेड नबनो टोटल डेमोग्राफिक चेंज त्रिपुरा राज्य नो कुनो बाधा खेमि हाइছে एडिसिवाबो ऑटोमेटिकली म बर इंडियन नि राइटिंग थानाय इंडियन नि एमन आइन दङ रुल दङ आ रुल बाय नों एकदम तितला क्लाइ थानाय हाइছে अर्थात दुमबरो सिनि हा नग नुकुं तम क्लगि थामा हाइके न जों क्लग थानाय एडिसिन बर हाइছে अब नॉर्थ ईस्ट क्लग थानाय हाइছে बन बगिनो बुना चाले की पॉलिटिक्स न बाहायছে অনেকটা চালে কি পলিটিক্স সাময়িক খন নন খাকলাবো তুই বই নাই নন 12টা বাজির নাই বরং রাজনীতি ফায়দা বড় তুই চাইতে নাই কি অরটাম খাইনে বড় ওই যে সাই থামনি ওয়ান নেশন ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ খাইনেন বাগি নাই আচিনা বাবনা তুই একটা ধর্ম বড় খাইনেন জায়গা থাংনাই আবন বাগিনি তো ম হিন্দু খরবুসলে বুদ্ধিস্ট বড় টং খরবুসলে খ্রিস্টান বড় টং ফাতর ধর্মীয় সংখ্যালঘু পারসিকিউশন খাইছে নাই আবো জাস্ট একটা ওই খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট जैन आबरंगनो सेंटिमेन्ट उनको खेनेन बागी नहीं कूल डाउन खेनेन बागी साची सारनि थानाबो न कोइ हिंदू से किंतु कोइ मुं हासेनि लुकुरक तो आसे माने ग्रुप पाको बुझि आबन बगे सिम्पल बात बाय जदि न हासेनि लुकुरक न बुजिरना थांगांके ताबो जदि न बीजेपी नि आबो हाय न नाहार मंगा के 6 शेड्यूल एरिया वो एफेक्ट खायावै बाबो न इमप्लिमेंट खायनाय हिंगाके त्रिपुरा सरकाबो न गसि नाहार मा राजा नाहारि आबो सिस्राय सिम्पल बात बाय आंके आनि व्यक्तिगत दाबो तिनि निमो चैनल दरति हिंगाके আবো নাং অপুস খাই ওকে এডিসিনি ফাতরকে সিন বড় করি যা মো ত্রিপুরা সিন রাজ্য দেবা ত্রিপুরা রাজ্য সিন ত্রিপুরা হা হইছে অর তাই বড়কটা বাংলাদেশি উচিলি হইছে অর বড় খাইনেস নাং হইছে দ্যাট মিন্স এন্টায়ার ত্রিপুরা ওন আছে কেপ ন নর্থ ইস্ট যে বাবা পুরো নর্থ ইস্ট কয়তে 6 দিল টং অর আও 6 দিল ফাতরকে আবো কেসিনি নর্থ ইস্ট খবজে গিয়া অর যদি হাপে গাঙ্কে অটোমেটিক্যালি तिने खाना हाबायना अरौ रोहिंगा सं हाबै दं होय जागो थाइन हाय दामलिन फाजिं थानाय नों सागबाय थांगा बाव हाय वानसक जदि नाबो हाय नों खागा 6 शेड्यूल एरिया व एफेक्ट खायजा गया नों सागबाय थांला बाव हायन एफेक्ट तो मिया फ्रोनि न्यूज सि सालाय दंगो
6 dul area wo mengsangya effectnya unai na sai dong hapane angbu mun bisa saya বিশ্বাস ni ko gya jodi na bo haino kana drafting tiklai announce khaira ka hakotor hapang hanggang ke tipra sarong ni nung bokrok sa tipra sangai obon ya gulo se jar kaisa political party na support khaidu puila to joton tipra sa khorok sa tipra sangai ni views tam dong nai jeng abono accept khaida man ya khaimeya abono saimana musungman daran thante ke saimana ni musungman ka jeng to khana ka ba jeng magi uno go nang tripura phan krak bodol ni gs Tripura phan krak bodol non to nugmani obagi Tripura len support khainai bodol ni kaisa bedek ni tamoni bagai nang tabuk Tripura phan krak bodol yakari congress sokpai kha bobo haya bo kicha nang saida mana soikok Tripura phan krak ka bodol hunai 16 আগস্ট 2015 bo ang nije soyungno kosto khaiwi chini fuji sara Tripura ni chini bukung bara fuji rongno toy phaiwi angna tisamani kaisa সংগঠন Tripura phan krak bodol hunai TPB yani Tripura phan krak ka bodol hunai chini asol jeng haporo chini সংগঠন je khlailai meni hinkene men omahai jeng Tripura rajyo रिटायर फाइमेडी परे हिंकेने जों अनेक राजनीति नो नायलेखा कि चिनि दफा मथांजाकनाय आसल ना तमा जों बोनो नायलेखा नायलायमानि परे हिंकेने सेपारेट स्टेट सबसा चिनि आईपीएफटी दफा नो मथांगानि बांगै जदि सेपारेट स्टेट खाइनाला हिंकेने अमो चिनि दफा उद्धार नाय राइट को जत्तो नां ताकफानो जोंबो नायो बोलो जों कांग्रेस खायफानो जों नायो उन्थों सेपारेट स्टेट उन्थौ साथों हाफानो सामानि नों थिक सत्य बाय मासानाय उ सत्य करिनि बांगै तिनि मलिन जमातिया तिनि जनरल सेक्रेटारि रिजाइन्ड होय आं तिनि नेशनल कांग्रेस मा खाय तमानि हमाले जों 16 আগস্ট 2015 नि आसायमानि परे हिंकेने जों बरक बायनो एकदम साखा हजाकफानो जों बरक बायनो तिनि साखायासो खायो जों पार्टी हिसाबै जों सामों खायो तमानि जों तो सुदु त्रिपुराल्यान्ड हाइबले जों तो त्रिपुराल्यान्ड टार्गेट नावसि जों तो तिनि मा आसायबाव ताके आईपीएफटी जे चिनि अक्रा रक जे चिनि दफानि बांगै जे त्रिपुराल्यान्ड हुनै कायसा टार्गेट रमानि बनो कायसा डिस्प्लेइं बाय सिस्टम बाय दे बनो जागाबो तुंगै रइमानाय हुनैसि जों कायसा फुजि रिटायर पुथु खायो बनो कायसा सिस्टम टाइट डिस्प्लेइं बाय जों पार्टी नट लांथानाय हुनै आसल जों लामक लाइमानि हाफानो अर नुकजाखा चिनि फानकरा बारबानो चिनि आईपीएफटी लीडर्स टप वा प्रेसिडेंट ताइ जिएस ब्रकनो बारबानो हुनो सिस्टम कथाय हांके आं निजे सयुंनो मलिन जमातिया माहु सार हाइके कथाया हाइके सामों खायला हांके चिनि दफानो जों दुकारो माने इंगो जाया नुकला हांके आं तंमाया तमान हमले आं भारत मानो रक खाइ फैने बरक बसि तिनि दालामा साना हिंके आं अनेक कठिन बबो हाय दाला साजांनि दंखा बाबु साइदामा बातिनि पार्टी वो तंगु साजांनाय को कायसा साजाया को पार्टी वो हिकेनो अमा हाइकेनो आं नुकु बिसिंतै नुकमानि परेनो आं ब्रनो बार थांगै रिक्वेस्ट खायो अमा हाइ खाइला हाइके दफा कोनो दिनो उतार माया त्रिपुराल्यान्ड कोनो दिनो माया न कबै तंगरादि बखाक थारंगरादि तारपरेसि निनि आन्दोलन जबा सक्सेस नाय हापानो जों आन्दोलन खाइते सीपीएम सरकारनो फानो सबायरो लायग्रासिनाय आसले उ टार्गेट तय फेलेमनि बसि आसले आईपीएफटी जों देराय भाई सरकारबो सबायरोखा आईपीएफटी बो देराय बैखा त्रिपुराल्यान्ड करिखा तमानि हमले त्रिपुराल्यान्ड तमानि करिखा हमले आं जे सीट शेयरिं फोरावबो आं निजे सयुं दं जे बीजेपी बा एलायन्स इंगै सीट शेयरिं गुवाहाटी वासलायफोराव हाफ्रावबो आं निजे दं 12टा सीट दं केने मलिन बास आलाहा अमुक थाया ख तिनी एमसीसी कॉन्फ्रेंस इंगुइसी तिनी 15तानि तोला मुसिमा फाया हुनै तिनी आईपीएफटी जतन एमसीसी मेंबर तिनी राइट रहुमानि बसि तिनी गुवाहाटी थांगै 12टा अंकेनो आं बास आलाहा अमुक थाया हुनै
बसे नों साखा संगठन हजाक जाखो आं साखा संगठन हजाक जाखो हापन बरक बाय बाक्सांबो सामन खाइ दंग जाव कष्ट खाइ दंग हापन साखा हजाक जाखो आसल मेन कक साफोरन केनो साखा संगठन जखनते नों सामंतांनि फोरनो साखा क्रिका हाप्रो जों पार्टी के तिनी नों 15 तानि याकाले नों तमाने 12 ता क्रस खाइ 12 ता वो मलिन बासाखा तमाने नों जदि सटिक नों आन्दोलन तिरपालेन नि बांगुइ दफानि बां हाके नों 12 ता या नों 15 ता वो नों स्टप खाइर मै दे सीट फिया फिया कहे सुमुंगा से नि कोगो 15 ता न जे सीट मान खांगे तिरपालेन मान नया जगह कोनो सिक्योरिटी दतं ना बरक जदि 15 ता जदि जों 15 ता बाय जों जदि चिनि एमएलए जों तयफै फैमाल हाके बरक जों न तसा ग्रुप तो मारो नाय गुरुत्व मारो मानि बाय तिरपालेन मान नया जगह तिरपालेन नि कक सानाय बरक हाप्रबो बरक कक साबुदो हाप्रनो आं हेमन्त विश्व शर्मानो आं कक हाप्रो कक साला सार नोंबो नोटिस नोंबो ट्राइबल जोंबो ट्राइबल आंबो ट्राइबल ani sumungni phirong taw goriako 15 ta seat no man khanga 15 ta ml no man khanga tipralen man nai bo jaga bo connection tong bo ang bo 15 ta mana hake ang tipralen manai haya bo ang bonus samaya tamani male जों ml toy pele hake tipralen rodios nei bora u kok to saya ble tobuno sini MCC je conference je abono thana nai je BJP ba alliance mani abono IPFT ni decision wrong decision uthang ge jepuru no wrong ni MCC asogo kendro committee asogo apuru ngano discuss khrali adiba khajaliya apro ke 12 ta ni tola noita hosi phaisi unka ke o hapro molin jomate ka sorukha 12 ta bo omo dalar intong ha nang ka apuru ke nang to jehetu apuru kaisa mothani GS tongmani nini opinion neta motongmani BJP ba alliance ngai dangya jodi borok tipralen ni bangai যদি ত্রিপুরালেন সঠিক রনাই হিসে চিনি এনসি তো সাইতো ইয়ারেবা जों सरकार गठन बो ख्लायनाय 2019 चिनि ত্রিপুরালেন बो रजाक नाय 2019 के ত্রিপুরালেन मानाय साइतंब्ले आनो साइतं जतनो सागु सामानि परिस्थितिनि 2019 तो पुजि पाइने हा हेगेन आं तो नुखा ना आबोनि उत्तर बो नों बो मारनाय जेहेतु बीजेपी बा एलायन्स पुरो नों बो आरो तंगो निनि डिसिजन बो तंगो abo uttor public je puro sana nang boto uttor maranai nang biang nang ke biang kharnai oni kokta ang haprono na horka hakele india tamno na hanaka sarkar borok ba jodi 12 ta nisa tolang hakele alliance tang sidi na alliance ni kok alada tipralen ni kok alada jaga bo nang abono clear khaiga di thasing bang singo 15 ta na mangkha nini musung di abo nini baithang musung man nang 20 ta na musung kintu 20 ta na manai je tipralen mannai nang public rokno suidare man writenly ba nang kono guarantee dare man guarantee ang romaya hapano tini NC guarantee roi tongu 2019 सरकार बो तय फेदि जों बिसिंति कक सालाय जाक दंगो त्रिपुरालेन 2019 के जों मासि नाय बकाइसा कक रमानि दं NC चिनि प्रेसिडेन्ट काइसा प्रेसिडेन्ट सयुं प्रेसिडेन्टसि ओमो हाइके साला हाके आनि बखाओ किसा आशा काइसा दंमानि नां नाय नांखाता जतनिसा आशा फाइफिला हेकेरे जखनते MCC कॉन्फ्रेंस ओ NC मेबार जत्तन अरो ओके खाइलासि 15 तानि तलासि मुसि मा फाइया हाकेसि इन थांनाय जाक फरे इनखेने अरो हनखेने 15 तानि तलासि फाइफिसि हनखेबा आं दाउट थांखा नां हरखा हापने बरं माने लाइलिया हापरं हनखेने आं असत्य बर साम खाइ दंमनि मा खागाला माने हमले फियाबा कैसा त्रिपुरा सानि मुभमेन्ट तो इतिहास रगबो जों नुगैमान खा सुदु मात्र त्रिपुरा सासिमिया 50 बছর 100 বছর नङै थाउ कैसा डिमान्ड दं माननानै फियाबा 2019 से पाया खो नं त्रिपुरालेन मानया हनै जे कगै फे माने आबो कि 15 ता मानलिया 12 ता वसिम दाबो सब खाथै थांका आं साइमाना मुजों थाने ब ठीक ने नांग आन्दोलन ता तेलेंगाना जे मा फरो 51 বছর বরক आन्दोलन खाइबे बरक तेलेंगाना तो फियाबा प्रेक्टिकली नों बसर कैसे से नासिं मायाखौ 2019 ताबुक ब पायाखौ नों कक फाइमा तो 2019 नि कचारो ना नों 2000 आं बनो तो तलांनाय बले तमाखेने अर विश्वास गाट खाय आरे त्रिपुरालेन मामानि सामंग बाहायबो त्रिपुरालेन मायानि सामंग बाहायबो बो तो आं से नुक जागले आं सयुं नुगुम परेसि अ विश्वास गाट खायो हुनेसि आं तो उंखायाने बा बरो आं नो क्लियर साइखना रनाय सीट शेयरिंग फरोसि केने सिनि फानकराक सम बरक सिनि पार्टी न IPFP पार्टी संनो जों नायचला कि दफा हुनै जतो दफानि कक साव कि अमरक सठिक दफा न मथांमानि बागुदे बरक साम तंतांया
যদি বরক 9টা সিট বাইফানো যদি বরক এলেন এঙ্গই যদি বরক সঠিক ত্রিপুরা লেনি বাঙ্গুই যদি বরক সামং তাংহাকে উ মলিন জমাতিয়া তিনি উখায়ো আরে তিনি বিসিংহ বলেন সাকাও বলেন সালাই ত্রিপুরা লেন বিসিংহ বলেন আলাকাসি নাই তো হুকে আং বাইকে বিসা চামনাইবা এখন আং নিজে সয়ংসি নগু হুকে হাপান আং বনো অরপু খাই মুসু গিয়া আং বনো পইলাচিনো সাকা সাজানাই কক দङ সাজায় কক দङ औ दाउ आं हायनो हाय दाइ कायसा दाइ कायसा अरनि परे हेंके सिनि फानक्राक बदल न जों कनै न नायसं दिहुनै जों नायसं रला केसिया कायसा सिनि कायसा फुजि सिनि बो कायसा टेलेन्ट दङ मुनिसनो जों नायला हांकेनो सामं मास कायसा कायनै खाय थांला हांके सिनि बो कायसा ट्रेनिंग दङ माबा अमरक सठिक दे सठिक दे जों बो बरं न रोमा दरं हेके लास्ट लोकसभानि सिगां अमित शाह আগরতলা স্টেট গেস্ট হাউস তো ফাইপ্র হাপ্রনো সঠিক নুকজাখা তিনি অমিত শাহ বাই মালাইমানি পরে তিনি ত্রিপুরালে নিকক বা তোমানি সালাইমালি আংলাংবা হ্যাঁ তিনি মলিন জমাতিয়া তিনি বাজাই তঙ্গু নর খরাং তাইসা তডি ব তিনি অমিত শাহ এসে হাসাল আসক তংমানি নং এসে ককসবা সামালি আংলাংবা আং তিনি হুজাক তিনি মঙ্গল বাবুনো আং সাজাক মঙ্গল বাবুনি উংক্লক আং গাসা ওই মঙ্গল বাবুনো হু তে খরাং তডি नों कायसा लीडर टप लीडर नों तिनी फाइट टू फाइट मा खायनाय लीडर टू लीडर फाइट टू फाइट मा खायनाय नों तार भरस नो आं लीडर मानेनाय नों तिनी कायसा केन्द्रनि बरक फाइयो अमित शाह फाइमानि परेसि नों अमित शाह बाय टॉकिंग खायनिसि नों तिनी किरि मानिसि गोबां ओके तमानि किरि बा नों मेन कां पुलिस सोंबुसु तमानि किरि निनि बखा साब करिनि बां नों किरि हायसै जदि आं बखा साब हंके नों आं हायके मलिन जमाति हायके बाजाय सारि हायसै अमित शाह आनो सुंका आप कौन अनुकबले जिनि वाइस प्रेसिडेंट अनंत देबबर्मा साका ये है त्रिपुरा फानक्रागुल जनरल सेक्रेटरी मलिन जमातिया बसी परिचय रु आनो ओ अनंत तिनी सार अनंत देबबर्मा बसी परिचय रु भनि परे आं मंगल बाबुनो हुका नों तमस खरां चिखं उंलांबा ते खरां तरिता कस खनालि आबो नों तमन मा किरलायलांबा ना किदे किरि नाकि आं खरां कतंग हाके त्रिपुरा लेन हि डायरेक्ट अमित शाह नो साला हाके आं एसटी कॉर्पोरेशन चेयरमैन दे माया खानाय आं कि मंत्री माया अंगनाय नों बरो किरि दे नों कक सारा गया आं डायरेक्ट बरं नो आं हुहा हापने बरक मले नोंखे हाय हुआं खा हु आं आर जों पैचानि बां फायक जिनि फानक्राक जिनि उ त्रिपुरा लेन नि बांगु सिनरक बाय तिनि जों आन्दोलन खायब्ले इनके नों सटिक दफानो मथांनाय हेके नों गबै बाय नों आन्दोलन खायते हाय सेबा ताबुक बनरनि खाउ त्रिपुरा लेन नि सानमं दं हायसेबले यस आं तिनिबो त्रिपुरा लेन न पगमाया जदि सटिक नों सामं तांदि जिनि जफा दथनो तिनि बुथु सिं खामा आं सारनि बखाक थांनाय बीजेपी हाकदर हापां एबा स्टेट नि जे गभर्नमेंट रान खालाय दंनाय बरकनि सामं गांके जे स्टेट टेरिटरियेल काउन्सिल रनाय नरकना त्रिपुरा लेन रिमेनिया आबनले नों बाव हाय नांजाक टेरिटरियेल काउन्सिल तो एम्पावरमेंट खालायनाय सराय कायसे कथाल आछे गांके बुं कताल फारमाने हाय आरेकटा हंके बुं एफिडेविट क्लेम हाय मो हंके टेरिटरियेल काउन्सिल एफिडेविट क्लेम हाय राजेश्वर देबबर्मानो खानानु कोटा थांगे रंजित देबबर्मा क्लाइमानो हेदा के अरो रंजित देबबर्मा बुं क्लाइम परे हंके पावर किसे कबांगा नाय जे अब जों दीर्घ दिन संग्राम खालायफैया डिकेट्स टू डिकेट्स जों फाइट खालायफैया राइट फ्रम स्टुडेन्ट मुभमेन्ट टीएसएफ ग्राम क्लाय आन परे टीयूजेस बुखलायगा जरबो इपरा आईपीपी अंखा इपरा आईएनपीटी अंखा जतनो जों खालायगा इपरे एडिसि एम्पावरमेंट बागिता ओ टागारजुलानि एसमिलिओ कन्स्टेस खालायना आं तो इलेक्टेड मेंबर अंखा आरो 2006 सालो 7 एप्रिल बिल तुका प्राइवेट मेमो रेजोल्यूशन अनोनिमासलि न पास खालामला हाउजो 6 दाबु टु 13 बছর पास थांगा हेदा के दाबुकसे अबनो खायनान बागिनाय दाबु इपे गवर्नमेंट तो बिल तोरें का ठीक हो अबनो टेकिसा मडिफाई खायना दाबुनि इंडिया गवर्नमेंट अबनो बिल तोरन बागि साइ तो गई दङ अप्रूव डॉक्टर मनमोहन सिंह स्टेट गवर्नमेंट ओपिनियन सानका तागबो स्टेट गवर्नमेंट ओपिनियन सानका स्टेक होल्डर सानका उ रिसेंटली कांग्रेस जों जॉइन खालामन पर दाबु कांग्रेस तंगतिबो नरक सिनुखाना जों प्रेस कॉन्फ्रेंस खालाय 9टा पॉइंट जों ऑलरेडी को स्टैंडिंग कमिटी सिनि को आनंद शर्मा स्टैंडिंग कमिटी हेडेड बाय आनंद शर्मा राज्यसभा एमपी आओ उनको सान का ओपिनियन सानो का जो तो नहीं गाबर सिंह रहो का कांग्रेस ने एम्पावरमेंट तम नांगनाय आरो निनी आर्टिकल 280 आर्टिकल 275 दरकार दङ फाइनेंसिंग बागिनाय रां दरकार फाइनेंस बागिनाय आर कलेज यूनिवर्सिटी मेडिकल इंजिनियरिंग टेक्निकल सह
aro শিক্ষা ব্যবস্থা ni ham gomar nai inka 3a ni je paragraph 3a abo bo jotto aro gor khlai di mani buchung inka ei je power as ample je scope power separate state badebo abo to amendment kangke umthung abo chung to Tripura land bung simiria wi chung aro khlai ka je territorial state council or Tripura inko territorial council or Tripura state council Tripura state bo sungoro khalagi state council sanction ka gen congress abo to already sung press meter bo saka janu borokha ebong committee mi apre roka ke abo taitun ka kok samonai je CAB ni beparo data barring city 6 city area babe north east ni to 6 city lo to plus state bo to aro boro emni se majority haise mizoram hantung meghalaya hantung nini arunachal hantung ha borok to jotono 6 city ganang motong 6 city kri rajyo botong haida tarpore bo to state 6 city no badri simi on jaga chol na bo able chingdaur me support Tripura lajjo Tripura additional sing Tripura land man thanga ta ko singko bo opus khlek deba 6 city le bad serga hache separate rom gora deng hache jara gunero tabuk je obonoti ni attering khane ro twittering khane ro sing Amit Shah salai gable hai salai gable homok salai gable abo adc area na bade khlane bona badri se citizen se amene bil abo bola bodungai are amni ko gable abo nang separate state mangkha nang separate state to nang abo opus khlek deba o Tripura adc area na separate state romina nang sapus nang opus khlekla to obongkha ekdom funny একটা স্টেটমেন্ট আছে মো সুংস্ট্রং অপোজ খাই মো মনো যে সামানি নং যে ফ্রেমলে তংফ্রু স্টেট টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল ইন বাগै नों डिमान्ड खाइजागा It is empowerment means tam abo nomenclature do ulose খাইজাং লাবো মডেলিটি থার খাইছে abo খাইজাগো যেমন দাবু ফাইনে অনেক বড় রেস খাইয়া আসল জিনিস তরি খাইম পরে যেমন ইনি নং বুসা কনসিপিং খা বুসা আছে কি বুর বুং ফার্ম হাইছে abo বুসা তো 10 মাস 10 দিন কেন সাই তো পুনাঙ্গি মাস নেন বলে মনে ব্যাপারকে 6 শিডিউল এম্পাওয়ারমেন্ট ব্যাপার আপ টু বহুত এক্সটেন্ড আবো দাবু যে তোমা আবার সেবেন সিং খাইবন হাইতে দাবু যে পাওয়ার দাবু তৈরি খাইতে এন্ডবা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অবন সেবেন তে পাওয়ার সে খাইমন কো হাইছে কে সঠিকভাবে মডেলিটি পলিটিক্যাল ডায়ালগ নি বিসংতে যত কিছু মতামত খাইমন পরে আবু যদি হাঙ্কে তে পাওয়ার বনাই মন হাইছে সং রিসেন্টলি সং নুগইমান খা মহারাজা প্রদীপ কিশোরনি কাইছে টুইট যে স্টেট টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলিং মানে ইয়াগুলো 31% जे Tripura सरनि मानथाय दं माने अब माने यागुलो कते फाय 7 8 9% मानथाय 7.55 अब ना अब यूनियन टेरिटरी कोनो बरो यूनियन टेरिटरी नि कक थाकना पॉलिटिकल एंगल तो आंगाबो ताइ बुं खाइलिया यूनियन टेरिटरी अब आईपीएफटी नि आंदोलन नि जुग सूत्र रमाने पार्लियामेंट बिसोजी दाइमरी कैसा स्पीच ना यूनियन टेरिटरी मानो परम Tripura land आपति को सका खांडी यूनियन टेरिटरी राजधानी समस्त व्यवहार कक सामान अब तो वानसुगिन सं चिन्ता भावना माके यूनियन टेरिटरी नि बेनिफिट बरता अब ओ जे 7.5% कक सं अब ओ जे Tripura यूनिवर्सिटी रो सेंट्रल रन स्कूल बा इंस्टीट्यूशन बा जे कोनो एस्टैब्लिशमेंट अब 7.5% मान जब एडीसी एरिया वो संग्राम इज एनआईटी गैलरी इंस्टेंस एनआईटी नि बा सं आंदोलन माक लागे एनआईटी वो 7.5% no sini borno skubri to mone kento heda andolon sing amon bai khlai gang to that point I was a convener of that movement TSF bai and ang convener INPT so INPT খুব strongly movement khlai ga pura INPT kan a andoloni karone aproni human resource minister Kapil Sibal sing march nokhrobe ko matter tongkune sing no message mar hoka je non 31% abo sung accept lake abong abo granted ka abo sung agreed ka tabung next year ni simi dabo present current academic session ni simi no admission no 31% no enjoy claim ansan level claim ka sir tabo 31% soli to it was a great and successful movement hedba ঠিক তদ্রু no একটা ডাব থেকে থামন হাইছে abo ফেবা পাবলিক হাউস জাগাবো তাবু বো কনফিউজ কো রাজা abo political angle to political view point to abo রাজা হয়তো বিনি চিন্তা ভাবনাতেই বাবু কন্ডেম খাইছে হ্যাঁ কিন্তু চিং তো দাবু কংগ্রেস হিসাবে ইউনিয়ন টেরিটরি নি কবু সংতিছে কো পলিটিক্যাল নি ফাটারা ফাইयै রিসেন্টলি आं खरकसा सिनियर पॉलिटिशियन बाय कक सालाय माने बिनि बिउ संगा आं बुं सालिया बिनि बिउ संगांके यूनियन टेरिटरी काउंसिल खायगेन जाव स्टेट नि अंडर दंमासाय
सेन्ट्रल नि आन्दाराव दङै आरो डिसिसन सिनि मुसुं मारक सिनि डिमान्ड रक आबो तो सोंनुक दंले इउनियन गताबो राजा काइसा टिउट खैरoi पाब्लिक बियांगो थांनाय बो डिमान्ड थांनाय बा बो हाइके खाइके चा ता जतन कन्फ्युज जाबन बगै नों साकबाय थांबो देहिबन एक्सपर्ट ल एक्सपर्ट दं तै नाय राजा बायते कैसा जरा एक्सपर्ट दं आबो डिबेट खैर दि बुजागे मेरिट डिमेरिट दं गे सुंबतों आरो ऑडियंस हिसाबै सुंबतों गनो पार्टिसिपेट खायमानो कौन को गाव हाइके खायरन उसिदाबो हाइलंका आइन बेबरो जों गाहाम के पॉलिटिकल मैन हंगानो सिनानो दरकार दं पॉलिटिकल मैन रक स्टडी खायनान दरकार दं सिनान तो ताई थांमानि क्रि हे दबा के बुसिउ जों जे कुन बेबरो कमेन्ट लेखांके आबो सबसे वाइस एबं फेयर अंगो गाइसे आं पाइथाक फासिंनो थांनाय पाइथाक नारानो सोंमुं ताबुक तो कांग्रेस दङै दङ के बहाय वान समरक दं त्रिपुरा हासेनो तै त्रिपुरा सारनो तै बहाय योग मुंरनाय बहाय मंटकनि नि साकबाय थां पाइथाक किचा सोंमुं फासिं थां जों जे त्रिपुराले नायमानि परे जों सठिक जों नुक बायखाबा जों ताबो कांग्रेस फाइमानि कारण हंके हायने दिनै महाराज दिनै चिनि महाराज प्रदुत किशोर जों पैलासिनो जत्तनि दफानो मथांनाय हुनै सालायनो फायो हाफानो दिनै चिनि बुबाग्रा सयुंसि दिनै त्रिपुरा राज्य फायो ब बुथुंबासिदि हुफाइला हाबा दिनै चिनि नेशनल कांग्रेस नि त्रिपुरानि प्रदेश कांग्रेस नि प्रेसिडेंट चिनि बुबाग्रा सिं फाइला हाबा जों जे पैला सार कक साइथांखा चिनि राजस्वर सार साइथांमानि बोनो दिनै सीएम जों उ टार्गेट नावैनो जदि चिनि त्रिपुरा वो सिनि बुबाग्रासि काइसा 2023 हंकेने कांग्रेस सरकार तो फेबि सीएम जों सारैत लांनाय हेकेने काइसा महारासी चिनि महारासिन जों जे आसामानि बरक बोसि फाइल हम जत्तो खुशी खाथुं खाजा खायै दिनै नेशनल पार्टी खाइदिसनाय ओमा हाइके आसाइ फेदै माने हेके जदि चिनि सयुं चिनि महाराज जदि चिनि प्रेसिडेंट तंगै जदि बो सीएम साइ थांना हाइके चिनि दफा ताइकिसा उद्धारन खामोन हुनैनो आंमा आसाव लेकिन ओ आसा नावुन जों दिनै महाराज नायो जों कांग्रेस लाइबायसनाय हुनै दफा बुथुं लाइबायसनाय अरन हुनै फायदाय माने फेतांगै बाइखाव एमं दिनै बाइखाबनो तो ताइफरोसिनि सारबो साइथांखा तमा नि बागै बाइखा हापने बतो एनआरसी तो युइ बतो हाक्यां मांहा बतो जों तमाबो आसल बिसिं बारा बाइ आ बेबरां खेसावन एनआरसी नि बेबरो ताबुनि जे प्रेजेंट जे एनआरसी जे फर्म मो दाबुक दङ अबो किन्तु सिनबाबो खतिकारक मन जोंतेबा एबा एग्जामिन खानान दरकार दं जेमन आसाम जों एक्सपीरियंस जों थांगा जे आसाम बुस आरो सानाब सोल एफेक्टेड के सिनि त्रिपुरा राज्य सिनि बरक तेबो कागज पत्र करि अब जदि बलाबट थाके त्रिपुरा राज्य सिनि बगे तेबो दा खतिं थांना अब तो तमा वानसो बनबगी कांग्रेस रो प्रेजेंट फॉर्म एनआरसी नो चाजा गया एनआरसी हिमिने चाजा यमन को गया प्रेजेंट फॉर्म जे कायदतै जे राजदतै खाइनाय माने अब सिनि त्रिपुरा नि बरन बगे मारक तो खतिकारक थांमोन अबनि बगे ते संग कक साव जे अब बेपारो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी टू दी और जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी टू दी जत्तने मतामत नाहारिनाय आबनो तेइसा काहामको साजो गुजोगैनाय स्रामैनाय हा नियम नीति स्रामैनाय भाग्य खलाके हामकुनो जत बर खतिं एतै जे बर खतिं जे बरनो सिनि तो खाय नांग आबरक सिमी सिनि र खायजन आं तुं आबा हायके जों एनआरसी सामहायजे किन्तु आबन बगे कांग्रेस के तम एनआरसी बगे आनो अरे प्रेजेंट फॉर्म एनआरसी जे जों अपोज कले किन्तु एनआरसी नांग तुं किन्तु अन्य भाबे मांगना हेसे जेटा सिनि त्रिपुरा राज्य सिनि बर खरकचापन जनो म बेबर एफेक्टेडिंग एतै खतिं एतै थाजिं नि को करेक्ट मदें खाके फिनिशिंग देसिदिं के बन जों महाराज नायबे जों फाइमानिबा बो हापने तक साखा सार साइथांखा काबार खाइथांखा एनआरसी नो तै बो हाय आं रिजाइन रबो हाके साबो रिजाइन रवानि सिगां 14 तारिख जों बनो मानेको कोटो बनो माना खाइलाइखा 14 तारिख राजबारी बो 15 साबो 15 तारिख जों थांखाबले 15 तारिख जों थांगा हायसे राजबारी हंकनो 14 तारिख आसो गुदो हाफर हंकनो जतने तमा हसेनाय हाफर दाला सानाय बसो गबां तमाने हमले बाक्सा बिरोधी फायै महाराज नो भाइके अरनि तिक्तलां थांमानो बाक्सा अमन अमो बचाल दं हाफने महाराज उ चालनो बुसिलिया बो चालो चाल जालो कसाइ बेला एकनो बनि व्यापार बो जों महाराज नो
hai ing di pa chi Maharaj ni kok se chung khana ja kya ke sing bono bujok bu se sai bu se kuno lab kare ekene last on kene tak sa Rajeshwar kene 15 तारिख का फुआई 8टा समय रंग खाना हाप्रो थांगा आंखेने हाप्रो पारा से खोजे फुआइयो पारा थांगा हरो अंकेनो महाराज नो जेखबन आं माका सइपिने हुने आं हाय पारा किल्लानि फाइगै आं महाराज नि और सारै 8टा समय हो आं महाराज नि आबरक तो जतन ठीक न तंगो ताबक महाराजा कांग्रेस याका थांग नरक तो खलाई तंगो नरक नि एमां ताम नरक नि नाहार मंग ताम आबो एमां बोन जों नेशनल पार्टी खाइबै जों तो ताबो आঞ্চলিক पार्टी खाइसि बनि खितंग से जों तो चलै मा तो यादे बा ह चलै मा तो यादे बा हेके जों डाइरेक्ट जों कांग्रेस खाइबै जों एक दिन तो पार्लियामेंट का केंद्र वो तो सरकार फाइने एक तो भारतवर्ष तो शुद्ध दो नेशनल ता केने बनि सैतालाई मैया एक तो बीजेपी एक तो कांग्रेस हेके तिनी 5 বছর পর फाइमेया 10 বছর পর फाइने 10 বছর পর फाइमे 15 বছর পর फाइने हेकेने जों टारगेट रय तंमानि 2023 जो महाराज बो सीएम थों ताई 5 বছর পর तिनी केंद्र वो 24 वो बो फाइबाय थों क्या चिनी कांग्रेस सरकार फाइबाय थों केंद्र वो हेकेने तबक जों दफानि बांगै महाराज बितिनि और सिग्नेचर न फांग थांनाय और बसिनि सोनिया गांधी नरनि खातुंमानि तो बुझि खाता बोसांनि लामा से तामंग नाय नरनि हेकेने जों बननो सामसावो जों कांग्रेस जतंगै जों खेबनो जतनो रिक्वेस्ट खाइतंगो फाइबायसिदि जों इनडाइरेक्ट राजनीति खायके जों वासै डाइरेक्ट जतनो बुथु खाइबै जों सरकार तय फैबै डाइरेक्ट न चिनि दफानो मथांमानि बांगै हामख्राय क्लाइन बांगै चिनि सोनिया गांधी न चिनि दफानि बांगै जे ताबक जे एडीसी एरिया बनो जों फुलपारपा सामा बले जरि जों एक नाके बोसे नों तिनि नेशनल पार्टी सि खाइसि मुसु गुरालिया खसि खाइया पंके आं बाइके साथक छिनाइबा खासिया बा जों सिताबो खासिया आं दङ तमने हमले और कुनै के सारो जे तमासने कक रिङ रक चिनि बरक रक न चिनि दफा रक न उल्टा पुल्टा बुझगै राजनीति खाइतौ फि भाइसि हेकने आं बितिनि रिटायर भाइमानि परे आं बितिनि भनि चाइया भनि सामानि नुगमैबाने आं बितिनि एस पलिटिकलनि अभिज्ञता फाइफिला आं सारनि फानि फासिं बायथाक थांनाय जों नुगैमान खातिरफ्रा हासेनि पलिटिकल जे रानिं कन्डिशन बेलाय कुथुक नै मानो लाइ थांजाक जिनि लाइबु मारको नासिगैनाय खागैसो फेलै कायसा प्लेटफर्मो केबो फाइलै मानिया कताल पलिटिकल पार्टी फ्रम खाइलायो दफानि कक सालायो किन्तु प्रेक्टिकली योग मुं केबो फानो रै मानिया जों नुगैमान खा नरनि खुक्तिबो खानाका महाराजा न नासिगै नरक कांग्रेसो फाइमानि कांग्रेस महाराजाबो याकारै थांका आबनि यागुलो आईपीएफ टिटिपारलेन नि सानमुं बाय गभर्नमेंट फ्रम खाइका मुक्थां मांफलि हासेनि लुकुरक साइमानम ओंकै पाताल कन्ना दाबुक बुट बयकट जों जिनि मानथाय न लिगेली साइड बायसे जों आदाय खायना नांनाय आइन पिटि सावो एडिसि मुर पावार दाबुक केब न प्रोटेस्ट खायै तिब्रा सारकनि हामग्रानि बागै कक साइ दङ ओंकै जतन कायसा आइडियोलॉजी बाय कक सालाय दङ पलिटिकल पार्टी खलाय दङ ओंकै अबहाय कन्डिशन नों खरकसा पलिटिकल खलाय दङ ठीक आसे पलिटिकल पार्टी नि फाताराव फायै तिब्रा सारकन थानसा खलायना थांका ओंकै बबहाय खलायताय बबहाय खलायमुं बबहाय सोमाय तिब्रा सारक थानि दाबुक फाइनानि नांनाय दंनानि नांनाय किचां सायमोन नामजो नेशनल पार्टी दंतै तो दाबुक सब कक बां सायमालिया कारण नरक सिउजे आं रिजनलिज्म बैकग्राउंड तो नां पॉलिटिक्स खालाय पुरा छात्र आंदोलन থেকে रिजनल पार्टी नि राज्यनि आइन पिटि नि शीर्ष नेतानि बिसिङाव पलिसि मेकिंग आव थांगा इवन आई50 ও জয়েন খালাय যখন স্টুডেন্ট মুভমেন্ট रिजनल पार्टी থেকে বহু বিভক্ত অংকা টিএসপিপি টিএনবি টিটিএনসি টিইউজিএস अमन बाकी प्राइम रूल ना थिने राजेश्वर देबर्मा खरकसा वन ऑफ द लीडर एवं खूब अप्रोच खायो फ्रंट तंगने अप्रोच खायो खूब पॉजिटिव रूल ना होने जतन थाने अप्रोच खाय गायसे टीयूजेस थाने थांगो दा विजय अप्रो टीएनबी बिन थाने थांगो देब्रत कले दा देब बिन थाने थांगो टीटीएनसी हरिनाथ देबबर्मा श्रीराम देबबर्मा जतन अप्रोच खायमने परे एकटा परिवेश तैरि का तारपरेबो बहुत कष्टने परे आइन पिटिंग फाइया पार्टी ओ पावर फाइया जत थानसा खाइनो मिया को पावर फाइमाले आई50 বাইনো ফাইয়া তারপরে আপনার বৃহত্তর স্বার্থে
টিউজে সবাই কা আইপিপি সবাই না আইন পিটিং কা হাইপানো গণমুক্তি পরিষদ বা ও আপরো যারা কংগ্রেস খাইনে তো তুই মেয়ে নাবলে পলিটিক্স টোটালি একটা আমব্রেলা তুই ফেনেন কঠিন দম দাওরম দি যারা ন্যাশনাল পার্টি খাইনে ন উনি ব্যক্তিগত ব্যাপার বো হয়তো রিজনাল পার্টি থাঙ্গে জয়েন্ট খাইকা বিনি ব্যাপার আবকে পার্সোনাল ব্যাপার আঙ্কা কিন্তু রিজনাল পার্টি থানজান দরকার না হনি খাইতে নিব রাজেশ্বর ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট রুল কি রুল না নাই খরক সাহেছে ইভেন আইন পিটিও বাং থানসা খাইনে বগি চেষ্টা নাকা ও কর উসুদি আসুগি দাবো কক সাগাকে আবো অনেক হিস্ট্রি সানাবো উচিতলি হাইছে আং উইনিটিন বাগে রিজনাল পার্টি তংপুর যতে সাইত আনো স্ক্যাপ গড খাইকা আইপিপি হাইছে অর এনসি দেববর্মা মেবার বাবু ন কাইসা বুদ্ধ বাবু বিনয় বাবু অগুর বাবু ন কাইসা আসুগি না কসার থঙি সিংআকে নরন সকাক তেনিও আংদা হনি আং সিংআকে বড় আপুর মাসানে হাইছে বড় দাবু সইতে কক দিনি বিসকাও বারবিলি কক সাবর আং অনেক সময় বড় নি নোটিস তো বুকা রেকর্ড নি ফাতার আবো কিন্তু দাউরম দি নং থানসানি বাগি তা কাক দেখাইছে বুদ্ধ বিনয় অগুর বাবুর সঙ্গে এনসি দেববর্মা এবার জমাতেন কতগুলো অ্যাক্টিভিটিস উপরে 32 না খাইছে ঠিক তো তাঙ্কা দল সাকি থানা কিয়া আং অসুস্থ জরব আবনি সিকাং বহুত রুল রাখা যে দলটা কাংলে দি একতাবদ্ধভাবে তংদিনি এনসি বাবু বুঝি নাই দাবুক স্বপ্ন দেববর্মা ছিল চিনি যে আইডব্লিউ তিনি জেনারেল সেক্রেটারি আইডব্লিউএফ তিনি জেনারেল সেক্রেটারি প্লাস অনন্ত বাবু ছিল সালসতা আনো উনকো রাজবাড়ি ও মালেন আং কক সাকা দাবু নরক এই জিনিস তাঙ্গে আপর হাইং লাইনর নরন কারণে আন তিনি বুজা থাংসকা বড়কেবা খাইকে উলকা আন উপরে টার্গেট এঙ্কা সারা ইউট বসিও শুক্লাচরণ জমাতে নওয়াতে আসিব বাই মই খুব ক্লুস এবং ব ন আং সাকা 21 দিন আং কোনো পার্টি ও অ্যাক্টিভিটিস আং কোনো তংলিয়া এবং আং নগর বাবু বিনয় বাবু সা নগ বারবার থাকা নং তো তোমরা থানসান বইতে চাইতো হুকে তাঙ্গে নলা আউট লাগে মিরাকল ওয়ান মাই চিন্তা হইছে নগা সাকা নেই কালাই ফেম হেং কাং আং অসুস্থ জরাবো আপগান আউট খাইলে মানে ফুঙ্গা আনো মর্নিং অফ কক সাজা ইনছি দেববর্মা আং অসুস্থ সরিপনো আ সম্মেলন থানা না ফনা খুব দায়িত্ববদ্ধভাবে কক সাগা হয়েছে রেসপন্সিবিলিটি তুই কক সাগা হয়েছে না অসুস্থ ভাগে ফাইনে না হ্যাঁ যেহেতু পলিটিক্যাল পার্টি নি বিভিন্ন কো বুদ্ধ বিনয় অগুর বাবু নে এগেন্সে গে जों স্টেপ নাছে না নি মত না আবো তুনি প্রেসিডেন্সি নি আং তো চেষ্টা নাকা আং তো তাইতাম সাজেন দুর্ভাগ্য থানসা খায় দমন থানসং লিয়ে অব তো আং নাইমেন কো ইয়া আং নাইমেন থানসাকে তন্ন বইছে না এরপরে ফেসাব খানেন বগে না আং ইউট নি জেনারেল সেক্রেটারি শুক্লাচরণ নতে না নর তুই কক সালে চার নং নাই কক সালে না তেছে ফেসাব খানে চেষ্টা নাকা 21 দিন আং ওয়েট লাগে এরপরে আইপিপি ত্রিপুরা খায় জায়গা আং থানা সয়া দমন হেছে লাস্ট মুহূর্তে আমগা যে আইপিপি বং যেহেতু থানসা খানেন বগে দরকার দম দাবো বুমুক যেহেতু এক আঙার থাঙ্গি নেটি তরফন উলো কুলু সাপ খাইমানো থানসা খাইমানো আপো সাপ চাই তোকা ওয়ান ফাইন মরনে আং এনসি দেববর্মা নগ থাঙ্গা চিনি দাও মন্ত্রী নগ বিন নগ থাঙ্গা হরা হয়েছে ইলেকশনে অনেক অনেক অ্যাডভান্স হবো বড় বিজেপি টক খাইনে নিছে সুরুঙ্গিয়াকো কাপরু থানসান বাগে বব মত ব্যক্ত খাইয়া কিন্তু থানসান বাগে কিন্তু আলটিমেটলি বিন তরফ থেকে আবার ফাদার কোনো কমিউনিকেশন ফাইলে আং ওয়েটিং এ থাকা তারপরেও পার্সপেক্ট না নষ্ট খেলে আছে টাকার দল হাই জায়গা বুট বাসে আং 2000 বুট নষ্ট খেলে কমাইছে খালাইয়া এনসি দেববর্মা টাকার দল ফাই বাসে থাকি আং কোনো অবস্টাকল নই বাসে আছে ইচ্ছানি বিরুদ্ধে বিজেপি থাঙ্গে হাবি আছে বিজেপি রানো হাবন খাইকা অনুরোধ খাইকা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দাবা আসামনি অনারেবল মিনিস্টার নেটানি চেয়ারম্যান বো বিপ্লব বাবু দাবনি প্রেজেন্ট সিএম অনারেবল সিএম বো বানো অনুরোধ খাইকা নিনি তাম হনাই ও সুনীল দেव দর্জি বো বানো অনুরোধ খাইকা ফাইনালি আং বহুত বাগাবাগি খাই লাভ করি সিপিএম বহুত বছর শুনো শাসন খাইকা শুনো টেরোরাইজ খাইকা পলিটিক্যালি এভাবে जों অনেক ভিকটিম সংখ্যা অনেক বড় ঠিকা গুলি খাইবো থাকা হাজার হাজার বড় ভিকটিম সংখ্যা শত শত বড় গুলি খাইবো থাকা ইনোসেন্ট বড় নাইছে হ্যাঁ উগ্রপন্থী নামে এই সরকার অবসান খাই নাং নাই আন বাগি আং ইচ্ছানি বিরুদ্ধে বিজেপি হাবি খাইছে এই অবস্থা পরিস্থিতি নাং ডিটেলতে চালিয়া জাস্ট দিস কক সাবিনানো সামারাইজলি কনসাইসলি সানান থামানছে তাবু উনকা কংগ্রেস তঙ্গই রাজনীতির প্রতি রাজা যাবিনি বিনি পলিটিক্যাল ডিসিশন বিনি ব্যাপার এই অর্থ যে রাজনীতির প্রতি আনি শ্রদ্ধা ক্রিয়াপ্তিয়া রাজা বড় রাজনীতি বসা রাজা পলিটিক্স বকলাইতিং সাবনার বাসনি ময়দান সংহাই বরক বা শ্রদ্ধারিয়া তনাইবা বনি জায়গা বতংটিং হাইতে আনি জায়গা আং তং খাইনাই বব দফানি সামুং কাহাম খাইনাই বাকি वानसुकी খাইনাই आंबो खाइनाय हायसे पाब्लिक डिसिजन ना जों बुजागा थाङा काहामुंनाय कुबियो तंगि राजनीति खाइनो नांनाय हायसे बिजन्ति राजनीति खाइनाय तबे त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सरनि मानते शक्तिनि ब्यापार फुलफिल खाइमानो गाब नेशनल पार्टी मान हायसे হয়তো রিজনাল পার্টি প্রেসারাইজ খাইনেন বগে না হয়তো রিজনাল পার্টি বিনি বিলিফ বা রাজনীতিनि বিশ্বাস খাইনে বড় খাইমানো আপতে বড় নেই যারা খাইনে খাইতো
আবো চিনি বাধা খেনে কোন প্রশ্ন আবো ডেমোক্রেসি কান্ট্রির যতন এলাউ খেলাইছে কাজে চিনি ভিজন কাহাইছে কংগ্রেস প্ল্যাটফর্ম তঙ্গই আর চিনি একটা ভিজন ফুলফিলিং আনে চিনি পসিবিলিটি বেশি দং হবো আনবগে जों কংগ্রেসের প্রতি চিনি বিশ্বাস চিনি হুপ তাবো जों তঙ্গইনো जों কংগ্রেস ক্লাইমা দং হাইছে কংগ্রেস হাই কমান্ড তাবনি রেঙ্গানে ফাইল ত্রিপুরা রাজ্যনি যত ত্রিপুরাসানি সমস্যানি ব্যাপার যতন কনসার্ন দং হাইছে মাথায় শক্তিনি ব্যাপার কেউ অপুস ক্লাই হাইছে তিনি 6 দিলে এম্পাওয়ারমেন্ট ব্যাপার দাও টেরিটরিয়াল কাউন্সিল পাংতং স্টেট কাউন্সিল পাংতং হাইছে আর 6 উপর সুবলভূমি পুর কাইছে 6 আবার রাজেশ্বর দেবরাম সিং 6 হাইছে इनका सॉय नहीं बेपर अब पावर मानते नहीं बेपर तिप्रासा पॉलिटिकल पावर मानते हैं जगह क्या बाधा खेले कांग्रेस ने रैंक एंड फाइल बोथ कम्युनिटी ट्राइबल नॉन ट्राइबल कम्युनिटी कॉमन बाकी चिंग चिन्ह बाबा नमा खाना है अब मैं चिंग हवन खायो सिनी बोरक नो कांग्रेस इज द राइट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ऑफ दिस कंट्री एंड वी कैंट अचीव थ्रू द extending our support to Congress party at this point of time. Today Congress out of power, tomorrow Congress will come to power. কংগ্রেস যখন পাওয়ার ফাইনে আপনি পাওয়ার চিং ইয়াগত ফিমানে আছে অব চিনি কনফিডেন্ট দङ বিশ্বাস দङ চিনি লিডারশিপ পাবলিক नि ग्रेस दङाके पाब्लिक नि कोऑपरेशन चिनि यागो दङाके ब्लेसिंग दङाके सालसा जों अनेक किसु पॉलिटिकल पावर चिनि बरन बगति फेमने এবং ত্রিপুরা রাজ্য ডেভেলপ খানেন বাগিনা এডিসি দেব ডেভেলপ খানেন বাগিনা जों अनेक किसु बुसकांगो जों अ सामहुमनो जों फुलफिल खानेन बागिना जों कांग्रेसनि माध्यमे सम्भावना हने जों बुद्धि दङैनो दाबो जों कांग्रेस खाइदो बेलाय बेलाय के हामबाय सारनो ते चिनि खरांनाय दंनाय जतो दाहुतै बहु संना नरगनो बो हामबाय मारबो जरा कलकमा चिनि खरांनि कक सालाय पान्दाना नरगनाय दंमानि बागै फियाबा चिनि खरांनि बखाक्तै नरगनो हायनो हाय सानानि मुसुंगो एबा कयनानि मुसुंगो चिनि खरां कक सालाय पान्दानि बिसिंति अबनो नरगनो फुनुगनानि मुसुंमानि अबनो नरगनो सायमाननानि मुसुंमानि जों तिपरा सारक बबो थाइसा साव खरकसा नेता खरकसा पॉलिटिकल पार्टी नि लीडरशिप बबो बिनि काइसा बिउ साव आबनो खनावै तिबरा सारक कमांग लाइजाक फियांबा आ कमांगमानि बिसिंगनो जों लामा काहाम सयकुबुइ सानमं ब जागाव दं तिबरा सारक बियां फासिं यापरि सेनाय आबनो सराय साइमन नानि बागैनो चिनि खरां जायतक मानि तै बसखांनि जराबो चिनि खरांनि कक सालाय पान्दाबो दालबिदाल पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर संग तुबुइ जों सोंलायनाय साइमान लायनाय एबा सराय चिनि सोंमं दमारकनो जों सोंगै आबनो नरकनो खानारनाय फियाबा चिनि खरां अबनो पाइथागो सानानै मुसुंगो जों कुनो पॉलिटिकल पार्टी न सकलगनानि कुनो पॉलिटिकल पार्टी न तिसानानै आबो चिनि सामंया चिनि सामं तिपरा सारंनि मानथाय संक्रायबाय गोरोंजाक तिपरा सारंनि दालबिदाल डिमान्ड तिपरा सारंनि इमां न तुइ कक सानाय रगनि आ कक सामाना नरगनो खानाराना नाबो सामं फियाबा अर दालबिदाल पॉलिटिकल पार्टीज नि जे बिउस जे रिप्लाय आबो बरगनि सागबाय थां रेसपॉन्सिबिलिटी अबो हायकेनो चिनि खरांनि ओ यूट्यूब चैनल फेसबुक रगो दालबिदाल कमेन्ट्स नाय रगनि व्यक्तिगत अब चिनि खरां रेसपॉन्सिबिलिटी न हारमानिया अब टोटली बिनि व्यक्तिगत रेसपॉन्सिबिलिटी बिनि व्यक्तिगत व्यापार फियाबा पाइथागो हायनो हाय चिनि सार राजेश्वर दै सार मलिन जमातिया न पाइथाक हामबाया फरि तिनिनि कक सालाय पान्दा अरनो मथाक लासिना जतनो खुलुमबायका